Picture this. It's the dead of winter. The year is 1730. Oh, wow. Going way back. Yeah, way back. We are standing right in the bustling port city of Osaka, Japan. Specifically, we're in the center of the Dojima Rice Exchange. Right. And the air is just absolutely freezing. Like, if you were there, your breath would be pluming out in front of you in these thick white clouds. I can picture it. And all around you, there is this frantic, almost electric energy, you know? Hundreds of merchants are gathered in this courtyard. Just chaotic, I imagine. Totally chaotic. But if you watch them really closely, you realize they aren't just buying and selling heavy physical sacks of grain. Oh, really? Yeah. You don't see massive carts of rice actually changing hands. Instead, they're doing something that feels incredibly, almost unnervingly modern. Right. They are trading views of the future. That is fascinating. Isn't it? It's like a rumor about a late frost in one northern province or a whispered report about a delayed merchant ship from another. Even quiet speculation about what the local feudal lord might demand in taxes next month. All of these invisible, intangible ideas are being translated in real time into a price. Right, into hard numbers. Exactly. They were taking the sheer chaos of weather and, human desire and political power and just translating it into numbers on these wooden ledgers. Well, what's fascinating here is the sheer conceptual leap those merchants were making. It's something that still echoes in literally every financial capital today. Oh, for sure. Because that market in Osaka, it wasn't just a place to discover the current value of a physical crop, right? Right. It was a place that discovered a really fundamental truth about human commerce, which is that value is always inherently tied to an argument. Okay, let's unpack this. Tied to an argument. So when a trader in that courtyard bought a rice future, he wasn't buying rice. Right, he's buying paper, essentially. Exactly. He was buying a story about causation. He was putting his money, his whole livelihood, behind the claim that a very specific set of underlying facts would inevitably produce a very specific outcome. Oh, I see. He was basically wagering that his reasoning was structurally sounder than the reasoning of the guy standing right next to him. And that ancient scene in the freezing cold of Osaka is just the perfect doorway into our conversation with you today. It really is. Because today we are exploring a truly brilliant article. It's titled Beyond Sentiments, The Hidden Architecture of Financial Reasoning. And the subtitle is Financial Argument Mining and the Evolution of Machine Reasoning. It's a fantastic piece of work. It really is. Yeah. And before we go any further, I want to ask you directly whether or not you subscribe to this channel. Please kindly make the time to read this article. Yes, absolutely. It was published in the Insider Finance Wire publication on Medium. We've put the link right there in the show notes for you. We're going to keep our focus today entirely on extracting the most vital ideas from it, but honestly, the original text is an absolute must-read. It truly is essential reading for anyone trying to navigate modern information. Because, what we're looking at is a profound shift in the architecture of technology itself. Right. We're moving from a world where machines merely read the numbers to a world where they are finally learning to read the logic that generates those numbers. And so our mission today, as we just sit here with you, is to understand exactly how machines are learning to do that. Exactly. Like, how are they reading the actual logic of finance, not just scanning the spreadsheets. Right. And not just trying to guess the vibes of a press release, but actually uncovering the hidden architecture of human arguments. Which is so crucial right now. It is. And more importantly, we want to show you why understanding that hidden architecture is the ultimate shortcut for you to make sense of a world that is currently just drowning in information. We really are drowning in it. Because, if we leave 1730 and fast forward to today, the modern financial world is completely flooded with text. Oh, an unbelievable amount of text. Right. Hey, just think about it. You have earnings calls, dense research notes, central bank policy speeches, SEC filings, whispered rumors on social media. Yeah, it never stops. It's a relentless 24-hour ocean of words. And, well, for a long time, the way artificial intelligence handled that ocean of words was incredibly primitive. Really? Like, how so? The prevailing technology was called sentiment analysis. You can kind of think of it as a blunt instrument. Okay, blunt instrument. Yeah. Early AI models, and honestly, even a lot of the ones still in use today, they would scan a massive 50-page central bank document or a really dense corporate earnings transcript, and they would basically just apply a crude one-dimensional label to it. So they're not really understanding it. Not at all.
They use what we call a bag of words approach. Bag of words. Okay, what does that mean? So the algorithm literally just had a dictionary of words it considered good. Right. And a dictionary of words it considered bad. Oh, wow. Yeah. And it would tally them up and say, oh, this text sounds bullish, or this text sounds bearish, positive, or negative. Just counting words. Exactly. It was purely about tone. Wait, so if an algorithm is just counting the words, growth and profit versus loss and risk, isn't that basically just an emotional thermometer? That is exactly what it is. And that is precisely the problem we're facing. Right. Because sentiment is a remarkably poor substitute for actual reasoning. I can see that, yeah. I mean, imagine you have two financial reports sitting on the desk in front of you. Both of them sound incredibly upbeat. Okay. Both of them use the word growth 20 times. Both are practically vibrating with optimism. Got it. But if you look beneath the surface tone, one of those reports might be built on genuine, disciplined assumptions. So it actually backs up the optimism. Yeah, right. It might carefully lay out its evidence, acknowledging a very sober, realistic view of uncertainty and market dynamics before it concludes that success is likely. Okay, and what about the second report? The second report. Yeah. It might just be decorative confidence wrapped around incredibly weak premises. Ah, I see. All style, no substance. Exactly. It's just fluff. But a traditional sentiment analysis, AI, looks at both of them, tallies up the happy words, and simply says, both are positive. Both are good. Wow. It hears the tone perfectly, but it is completely deaf to the logic. Okay, I want to ground this in something you and I experience all the time. Sure. Think about reading a restaurant review when you're trying to pick a place for a really special dinner. Oh yeah, I do that all the time. Right. You pull up an app and you read one 5-star review, and the person writes, the room was so fashionable, the lighting made everyone look amazing, and the plates were super expensive, which means it must be luxury. Sounds familiar. Yeah. Then you read another 5-star review for a different place, and this person writes, the broth had this incredible rich depth of flavor that takes days to develop. The acidity of the dish perfectly balanced the fattiness of the fish, and the delicate seasoning truly respected the core ingredient. Yeah, that's a good review. Right. Both of those reviews have a glowing, deeply positive sentiment. They are both 5 stars. Yep. But only one of them actually proves that the reviewer understands culinary structure. Exactly. The first one is just reporting on the superficial vibe. The second one is making a structural argument based on culinary facts. That is a brilliant way to put it. Yeah. And, if we look at the way you navigate the world, it asks something very direct of you as an observer. Which is? Well, how often are you swayed by the sheer overwhelming confidence of a speaker rather than the actual structural integrity of what they're saying? Oof. Probably more often than I'd like to admit. Right. And the article we're discussing uses a really great architectural analogy to explain this. Oh, I loved this part. Yeah, so sentiment analysis is like standing on the sidewalk and looking at a building's beautiful facade. Right. You see the gleaming glass, the fresh paint, the impressive height. It looks fantastic. It was perfectly safe. Exactly. But financial argument mining, which is the massive technological leap we're exploring today, is entirely different. How so? It is like walking inside that building, going down into the concrete basement with a flashlight and checking the load-bearing beams. Oh, wow. It's looking for the structural joints to see if this building will actually survive an earthquake, regardless of how nice the paint job looks in the street. Okay, I love that image. The facade versus the foundation. But I do have to push back a little here. Please do. Because the metaphor makes it sound almost too easy. Fair point. A building is physical, right? You can touch a beam. But language is totally abstract. It is. So if we know we need to stop looking at the paint job and start looking at those load-bearing beams, how exactly do you teach a machine, a string of code, to do that? That is the big question. Like, how does an AI find a hidden beam in a 50-page document full of corporate jargon? Well, that is the core technical challenge. And it requires moving way beyond simple word counting into something much, much deeper. Okay. To teach a machine to find those beams, you have to start by essentially deconstructing the machinery of language itself. Deconstructing language. Yeah. The technology relies on advanced natural language processing to break financial arguments down into their core atomic components. Okay, so breaking it down to the studs. Exactly. It teaches the AI to recognize that every single logical argument is built out of two distinct parts. Yeah. A claim and a premise. Okay, let me make sure I'm following this. So for you listening, a claim is the conclusion. Right. It's the ultimate recommendation. It's the part of the text where the analyst says,
you should buy this stock, or this company is going to completely dominate the market next year. It's the verdict. Perfectly said. And the premise, on the other hand, is the observable fact. It's the raw evidence supporting that verdict. Things like their quarterly revenue grew by 10%, or their supply chain costs decreased by $2 million. Precisely. You've got it. And the way researchers in this field train the AI to separate them is by utilizing a concept called semantic distinction. Semantic distinction? That sounds intense. It sounds like heavy academic jargon, I know. Yeah. But the underlying idea is actually beautifully simple. Okay, lay it on me. A premise is almost always a statement of fact. It possesses what linguists call descriptive polarity. Descriptive polarity? Yeah, meaning it just describes reality. Revenue went up or revenue went down. The factory opened or the factory closed. Okay. These are observable realities in the physical world. All right, things you can measure. Exactly. A claim, however, is a judgment. It is market-oriented. It is an opinion about what that observable reality actually means for the future. Gotcha. And the reason training an AI to mathematically separate these two things matters so much is because facts, by themselves, do not travel alone in the human world. What do you mean by that? They always travel inside interpretive frames. Okay, let's pause on that. Interpretive frames. Because here is where it gets really interesting and where the theory actually hits the real world. Exactly. Think about a very simple, undeniable fact, a simple premise. Let's use oil. Good example. Global oil prices are rising by $10 a barrel. Yep. That is a completely neutral, observable, descriptive reality. It's just a number. True. But the claim that a human being attaches to that exact same fact changes entirely depending on their interpretive frame. It absolutely does. Like if you are reading a financial report about a massive energy producer, a drilling company, the premise, oil prices are rising, leads to a massively positive claim. Right. Buy this stock immediately, their profit margins are going to explode. Exactly. But if you take that exact same premise, the exact same fact, and hand it to an airline company, the claim becomes highly negative. Sell this airline stock, their fuel costs are about to destroy their operating profitability. Right. The fact didn't change one bit. The interpretive frame changed the entire argument. And historically, machines just couldn't understand that. They'd just see prices rising and get confused. Yeah, a simple sentiment analyzer would just see oil prices rising and struggle to know if that was good or bad without human hand-holding. Wow. But with financial argument mining, the machine is trained to map those different frames. Yeah. It learns to draw a mathematical vector between the premise node and the claim node, recognizing how the relationship shifts depending on the industry. That is so cool. But what the researchers point out is that it goes even deeper than just the industry context. Wait, really? Deeper how? The interpretive frame also changes drastically based on the institutional role of the person speaking. The role of the speaker. Yes. The rhetoric, the very shape of the argument fundamentally shifts depending on who is standing at the microphone. Okay, I'm not sure I entirely buy that a machine can detect something as subtle as a person's job title just from how they structure a sentence. It sounds like science fiction, I know. Yeah. How does the speaker's role actually change the structure of the argument in a way a computer can measure? Well, it comes down to analyzing the density and the arrangement of the claims and premises. Density and arrangement, okay. Let's look at a sell-side analyst at a major investment bank. For sure. Their entire professional existence, their compensation, is based on persuasion. Right. They want you to trade. Exactly. Yeah. They need to convince the market to make a move to generate trading fees. So when they write a report, they stack their evidence very aggressively. Like a lawyer. Yes, they act like a trial lawyer standing before a jury. If you map their text, you will see them line up 5, 6, 7 premises in a row. Revenue is up, management is visionary. Competitors are struggling, macro trends are favorable, all converging to force a single highly confident claim. Strong buy. I can visualize that. The AI can actually map this structure. Yeah. It looks like a pyramid of evidence pointing to a really sharp peak. A pyramid. Got it. But now compare that structural map to a CEO speaking on a quarterly earnings call. The CEO is in a completely different rhetorical posture. Right, because the CEO isn't trying to generate trading fees. Exactly. The CEO is terrified of a class action lawsuit from the SEC. Oh, absolutely terrified. They are just trying to manage expectations, not hype things up too much. Right. And because their incentive is different, their linguistic structure is fundamentally different. Interesting. The CEO will use far fewer premises per claim. They speak in a highly guarded, strategically neutral register.
So no sharp pyramids. No pyramids. Instead of a pyramid of aggressive evidence, their arguments look more like flat planes. Flat planes. Yeah. They might state one premise: we saw slight headwinds in the European market. Very safe. And then attach a very soft, heavily qualified claim. We remain cautiously optimistic about long-term stabilization. Cautiously optimistic, the classic CEO phrase. Exactly. They are trying to shape the narrative and reassure investors without legally overcommitting to a future they cannot guarantee. That is fascinating. So if an AI is processing a transcript of a CEO on an earnings call, it actually has to adjust its entire internal mechanism compared to when it's reading an aggressive analyst's blog post. It absolutely must. It changes its standard for what constitutes a valid argument. Yes, and that is why this is such a massive leap forward in machine reasoning. Right. The AI isn't just treating all text as a homogeneous, flat block of words anymore. Right. It is mathematically recognizing that rhetorical form reflects institutional roles. That is so smart. It knows that an analyst report is structurally engineered to persuade you to act, while a chief financial officer's prepared remarks are structurally engineered to shape your expectations safely. Oh. The AI calibrates its extraction process based on the social and legal context of the speaker. It adjusts its weights. It's reading the room, not just reading the words. Exactly. Reading the room. That is incredible. But, to really prove why this technology is necessary for you and me, why isolating the claim from the premise is quite literally a matter of financial survival, we have to step back and look at history. We really do. Because human history is littered with the absolute wreckage of what happens when the entire world buys into an incredibly elegant argument that possesses absolutely zero structural integrity. Oh, you were talking about the ghosts of bad arguments. Ghosts of bad arguments. I love that. Let's take a walk through some of the greatest financial manias in history. Let's do it. Think about the South Sea Bubble in 1720. A classic. You had this company that was granted a monopoly on trade in the South Seas. Yeah. The premise was that the New World held infinite, untapped riches in silver and gold. Right? And the claim that gripped the British public was that buying shares in the South Sea Company would guarantee unlimited wealth. People lost their minds over it. They went completely mad. They were driven absolutely mad by these sweeping romantic narratives of imperial commerce. They didn't look at the ships. They didn't check the ledgers. They just bought the story. They bought the facade. Exactly. Or fast forward to the 1920s with the Florida land boom. Oh, another great example. People sitting in freezing apartments in New York were buying plots of land in Florida they had never even seen. Sight unseen. The premise was permanent sunshine and endless migration. Sounds great on paper. Right. And the claim was land values here can only go up. But the unexamined reality, the missing load-bearing beam, was that half of those plots were literally underwater swamps. And we see the exact same pattern in the modern era, too. Completely. Look at the 1960s in the United States, the conglomerate craze. Oh, right. Companies like ITT or Litton Industries were just gobbling up dozens of completely unrelated businesses. Just buying everything in sight. Right. A company that made auto parts would buy a company that made baked goods and a company that sold insurance. Which makes no sense. None. But the premise was this new corporate buzzword, synergy and managerial brilliance. Synergy. Always synergy. Always. The claim was that a smart manager could optimize any business, regardless of the industry. So the stock should trade at a massive premium. And people bought it. It was total nonsense, and eventually the whole structure collapsed. And of course, we don't even have to look that far back. The dot-com mania of the late 90s. Oh, yeah. The premise was the invention of the internet. The claim was that the new economy somehow replaced the fundamental laws of gravity. Where counting eyeballs on a website somehow replaced the need for actual literal profits. Yes. Eyeballs over earnings. Well, what is most crucial to understand about those historical examples is that the raw data available to the market participants, the premises themselves, were not always strictly false. Wait, really? Yeah, that is the trap. Think about it. The swamps in Florida did exist. There really was land there. I mean, true. The internet was a very real, world-changing technology. Yeah. Corporate management techniques actually were improving in the 60s. Okay, so the premises were somewhat true. Exactly. The failure of those markets wasn't a failure of raw data. The failure was in the inferential leap from that data to an imagined destiny. The leap from a simple premise to a massive world-changing claim. Exactly. Let's look really closely at the late 1980s Japanese asset price bubble.
which the original article examines quite beautifully. Oh, the Japanese bubble is wild. It was. We often talk about that bubble in terms of crazy valuations where, the land under the Imperial Palace in Tokyo is supposedly worth more than all the real estate in California combined. Which is just a staggering statistic. It is. And we usually just blame monetary policy or low interest rates. Yeah. But beneath all those macroeconomic labels, there was a hidden architecture of specific, widely accepted arguments that the entire society believed. What kind of arguments? Well, the premises were deeply culturally ingrained. Things like Japan Inc. possesses a superior, unbeatable industrial order. Or Tokyo land is absolutely scarcity-proof because they aren't making any more of it. Or corporate cross-holdings, where companies own shares in each other, provide ultimate economic resilience. And to a normal person sitting in Tokyo in 1988, those premises sounded entirely logical. They sounded like ironclad facts. They did. They were elegant, highly structured financial arguments that were repeated in every single boardroom, printed in every major newspaper, and baked into every bank loan. It was the water they were swimming in. Exactly. But when we analyze this through the lens of argument mining, we see something profound. Which is? The collapse of prices in Japan in 1990 wasn't just a sudden, unexplainable change in sentiment. It was preceded by a collapse of reasoning. The reasoning broke first. Yes. The inferential leap finally broke when people realized that cross-shareholdings didn't mean resilience, but actually meant that when one company fell, they all dragged each other down like climbers tied to the same rope. Oh, wow. That's a dark image. The logic broke. And when the link between those premises and their extravagant claims snapped, the massive valuations built on top of them had nowhere to stand. Right. The load-bearing beam shattered and the building came down. It really makes you think about your own life, doesn't it? It really does. For you listening right now, I want you to think back to a time, maybe it was an investment you made, maybe it was a job offer you took, or maybe it was even a major purchase like a house or a car. Yep. Think about a time where you were totally seduced by an optimistic, beautifully polished pitch. We've all been there. The confidence of the person selling it to you was just blinding. The facade was gorgeous. Right. But ultimately, when you really got inside it, when you moved in or started the job, you realized it lacked a solid premise. It was hollow. We have all bought the shiny facade because humans are storytelling creatures. We want to believe in a good claim. And that innate human vulnerability to a well-told story is exactly why financial argument mining is so critical today. It protects us from ourselves. Exactly. It acts as an algorithmic antidote to that seduction. It forces us to look at the math of the narrative. The math of the narrative, I like that. But here is where the technological challenge becomes exponentially harder. Harder, how? We've looked at the basic structure of arguments, claims, and premises. But in finance, arguments possess a secret dimension that standard philosophical logic, the kind you learn in a university debate class, often ignores entirely. You mean time. Time. In finance, you are very rarely arguing about what is demonstrably true today. You are almost always trying to predict what comes next. Right. Finance is basically the art of discounting the future back to the present. Exactly. Like, a political editorial might judge what a politician did in the past, but an investment note is basically an attempt at time travel. It is inherently forward-looking. Yeah. And this introduces the concept of forward-looking argument mining. Okay, forward-looking argument mining. To effectively navigate financial text, the AI has to look beyond just extracting claims and premises. It has to learn how to identify scenarios. Scenarios. A scenario isn't just a blind prediction or a guess. It is a conditional narrative. It's an if-then statement about how current evidence might evolve over time. Give me an example. So, if interest rates stay elevated for the next 12 months, then the commercial real estate sector will face mass defaults. Okay, if this, then that. The AI has to isolate that imagined future world and evaluate its probability based on the premises provided. I want to try and visualize this because understanding how facts age is so important. Yes, it's crucial. I like to think of this as the half-life of facts. The half-life of facts, I like that. Imagine you just went to the grocery store, you fill up your bag, you bring it home, and you unpack everything onto your kitchen counter. Okay. Now, everything in that bag is technically food, just like everything in a financial report is technically a fact. Right. But they have wildly different lifespans. Some facts are like fresh berries. Highly perishable. Exactly. They are highly perishable. They're going to spoil in a week.
That is like a temporary supply chain bottleneck, say, a huge ship getting stuck in a canal and holding up global shipping for a few weeks. We've all seen that happen. Right. It's an absolute fact right now, but it's going to rock quickly. The bottleneck will clear. Yes, the temporal weight of that premise is very short. Exactly. But then you look at the rest of the groceries, you have things like canned goods or dried pasta. Those will last a while. They are going to last in your pantry for a year or two. In the financial world, that might be a shift in a company's management team or a new 2-year union contract being signed. Right. It matters for the medium term. Right. It changes the reality for a medium amount of time. And then at the very bottom of the bag, you have things that aren't even groceries at all. Oh. You bought a heavy cast iron skillet. Okay, the skillet. That skillet is going to last for decades. It might outlive you. In an economic argument, that is a massive, slow-moving demographic shift, like the baby boomer generation retiring or the global transition to renewable energy grids. Those are massive shifts. Huge. If you, as an investor, treat the fresh berries and the cast iron skillet as having the exact same half-life, you are going to make terrible, devastating decisions. You absolutely will. You'll build a 30-year portfolio around a 2-week shipping delay. That is a phenomenal way to frame the problem. And it actually highlights a very deep ongoing frustration within academic finance regarding how artificial intelligence is currently being built. Really? Frustration. Oh, a huge frustration. For the last few years, the machine learning industry has been absolutely obsessed with very short horizon predictions. Like day trading. Essentially, yes. If you look at the research papers, you see these massive models constantly being trained to answer questions like, will this specific tech stock go up tomorrow? Yeah. Or will market volatility spike by next Tuesday? Always thinking short term. They are trying to predict the exact price movement of the next few hours based on the text of a morning press release. But why do the developers do that? If predicting tomorrow is just random noise, why focus all the computing power there? Is it just because it's easier to score? It is entirely because it is easier to label the data. When you are training an AI, you need a feedback loop. If the AI predicts the stock goes up tomorrow, in 24 hours, whether it was right or wrong, Instant gratification. you can update the model's weights immediately. It is a very clean, easy mathematical loop. Okay, but for real investing. But for real institutional investing, the people managing massive pension funds, university endowments, or your personal life savings for retirement, knowing what happens tomorrow is mostly irrelevant noise. Right. They care about decades, not days. Real investing requires knowing if a scenario is transient, cyclical, or structural. It requires knowing the half-life of the fact. Because if a pension fund reacts to every piece of bad news like it's a permanent disaster, they'd never hold an asset long enough to see it grow. Precisely. And this highlights a profound shift in what we want AI's fundamental purpose to be. Which is? If AI is just designed to scan text and react to breaking news headlines a millisecond faster than the next machine, then the future of finance is reduced to nothing more than a race of machine reflexes. Just bots fighting bots. It's just algorithms twitching at data, front-running each other in a dark pool. Yeah. But if we use argument mining to measure impact duration, if the AI can read a report and tell you that a certain premise is a cast iron skillet that will structurally alter the market for 20 years, then it ceases to be a reflex. It becomes something more. It transcends high-frequency trading and becomes an interpretive partner for long-term human judgment. I love that phrase, an interpretive partner. It's exactly what we need. It elevates the technology from a simple calculator to a colleague. Yes. But honestly, it makes me wonder, how on earth can one AI model handle all of this complexity? It's a lot to ask of one model. Think about the cognitive workload we're describing. It has to extract the facts from a 100-page document, check the structural logic of the argument, identify the scenarios, predict the timeframes and half-lives, evaluate the rhetorical posture of the speaker. It's a massive task. I mean, I don't care how many billions of parameters your large language model has, it feels impossible for one single digital brain to do all that simultaneously without hallucinating or just completely messing up. You're entirely right to be skeptical. One single model cannot do it reliably. I knew it. The architecture of a single monolithic LLM is simply too prone to hallucination when overloaded with conflicting tasks. It just cracks under the pressure. And that brings us to one of the most exciting cutting-edge developments in this field.
the shift toward a multi-agent ecology. Okay, here's where it gets really interesting. A multi-agent ecology. Yes. Okay, let's break this down. What does an ecology of algorithms actually look like? Think about how a real physical financial institution actually operates. Oh. Take a major global investment bank. They don't have one supreme genius sitting in a vacuum making $1 billion decision alone. Right, there's a whole team. The institution operates through an ecology of specialized roles. You have a junior analyst whose only job is to gather and clean the raw data. Yep. You have a sector specialist who interprets what that data means for a specific industry. You have a trader looking purely at execution mechanics. Okay. You have a risk officer whose entire professional mandate is to be a pessimist and imagine the worst case scenario. A person who always says no. Exactly. And finally, you have a chief investment officer who listens to the debate between all of them and synthesizes a final call. Right. Modern AI architecture is now replicating this exact same multi-agent system in code. So it's not one giant AI trying to play every position on the field. No. It's a team of specialized AI agents, all prompted with different objective functions working together. Exactly. It's like a newsroom. A newsroom is a perfect analogy. Right. Think about a massive Pulitzer Prize-winning investigative journalism piece. Right. That story wasn't written by one solitary person sitting in a dark room. You have the investigative reporter digging up the facts and interviewing sources. Yep. You have the rigorous fact checker making sure every single date and name is objectively correct. Crucial role. You have the legal reviewer who is absolutely terrified of getting the paper sued, hunting for anything that even looks like libel. Always use the lawyers. And you have the senior editor shaping the overall narrative flow. The final story is accurate and deep, precisely because of the friction between those different perspectives. The friction is the point. The reporter wants a sensational story, the lawyer wants a safe story, and the editor wants a readable story. They push and pull against each other. And that engineered friction is exactly what we want in financial AI. Engineered friction. It combats what the researchers brilliantly call seductive single narratives. Okay, how so? In a multi-agent AI system, you deliberately program opposing viewpoints. You might have an optimism agent and a skepticism agent. Okay, good cop, bad cop. Yes. You feed them the exact same set of premises. Say, a company is launching a massive new artificial intelligence data center. Huge news. The optimism agent is programmed to maximize the upside. It looks at the data and builds an incredibly compelling case for explosive revenue growth and market dominance. We're going to the moon. Right. But the skepticism agent looks at the exact same data, but its objective function is to find flaws. Okay. It builds a case highlighting the massive capital expenditure required, the lack of a clear path to profitability, and the extreme risk of regulatory backlash. Wait, so they're literally programmed to argue with each other? Yes. It is structured algorithmic disagreement. That is so wild. They output their arguments, and a third agent, an adjudicator, evaluates the logical links of both cases. Like a joke. Exactly. It forces the system to explore vulnerabilities and edge cases that a single monolithic model would just gloss over in its rush to give the user a confident, pleasing answer. Now this sounds amazing, but hold on. What's wrong? I was reading this specific part of the original text, and this is where it gets a little spooky for me. Oh, I think I know what you're going to say. The article talks about something called human behavior simulacra. Ah, yes. The unintended consequences of social simulation. Right. When developers program these AI agents to have specific social roles, like telling one prompt it is a junior AI analyst and telling another it is a senior AI portfolio manager, the AI starts to mimic deeply ingrained human flaws. It really does. It's wild. They start exhibiting overconfidence or hurting behavior or status bias. Yes. If the senior AI makes a really weak, poorly structured argument, the junior AI might actually agree with it just because the prompt told it that the other AI is the boss. Just like in a real office. Even if the junior AI originally held a much better, logically sound argument based on the data, the machine literally learns to be a sycophant. It is deeply unsettling when you first see it happen in a simulation. Unsettling. It's terrifying. We aren't just teaching machines to think, we're accidentally infecting them with our worst corporate habits. It's true. How can we trust a multi-agent system if the junior algorithm is just going to kiss up to the senior algorithm? Your concern is incredibly valid, but this behavior actually serves as a vital clue for developers. A clue? How is that a good thing? It proves that these large language models don't just absorb human vocabulary,
They absorb the embedded social habits of judgment that exist in our training data. Because it read the whole internet. Right. They learn how humans interact in hierarchies, including our deference to authority and our desire to conform to the consensus. Right. And this, fundamentally, is exactly why argument mining is not just a neat feature to add to an AI. It is an absolute mandatory necessity. Because it acts as a corrective layer against that artificial sycophancy. Exactly. If we know that these multi-agent LLM systems are prone to human-like social biases and status games, we have to enforce a strict mathematical layer of argument mining on top of them. Right. Force them back to the math. Argument mining doesn't care about the persona of the agent. It forces the system to evaluate the logic based purely on the structural integrity of the claims and premises. It doesn't care who is senior or junior. No, it traces the math of the argument. By doing so, it forces the AI adjudicator to ask what was said and how well it was supported by evidence, rather than who said it. Wow. It strips away the status bias and anchors the system back to objective reasoning. Okay, that makes sense. The logic layer keeps the language layer honest. Precisely. So let's bring all of this out of the abstract theory and into reality. We've built this incredibly sophisticated AI newsroom. It strips away bias, it debates itself, it understands the half-lives of facts. Yep. What does this actually look like in practice? How does this change the day-to-day life of a modern investor, or even someone like you listening right now, who is just trying to manage their own retirement portfolio and make sense of the daily news cycle? It changes a lot. The text lays out 4 specific scenarios for how this generative AI will reshape strategy, and I want to explore them organically. Let's do that. The most immediate application solves the most pressing problem we face today: the sheer abundance of information. Oh, yes. We touched on this earlier. We are drowning in opinions. Every single day, there are thousands of new analyst notes published, hundreds of Substack newsletters, thousands of hot takes on Twitter and financial blogs. It's exhausting. It's total information overload. The human brain cannot parse it. Right, the abundance problem. And the way AI helps here isn't by acting as a censor. It performs opinion ranking at scale. Opinion ranking. It acts like that seasoned, crusty editor in the newsroom. It doesn't silence anyone's voice. You can read all 10,000 opinions published on a Tuesday morning, but it ranks them for the user. Based on what? And crucially, it ranks them not based on who is yelling the loudest or who has the largest social media following or who speaks with the most aggressive conviction. And goodness. It ranks them based purely on coherence. It elevates the argument that has the tightest, most verifiable link between premise and claim. It filters for logic, not volume. That alone would save an analyst 40 hours a week. Just show me the most logically sound argument about this stock, regardless of who wrote it. Exactly. But once you have that argument, you still need to know how long it's going to last. Which brings us back to the time travel aspect. Yes, the second application. Impact duration inference. Okay. In practice, this means an AI can monitor the morning news feeds, see a sudden 10% drop in copper prices, and instantly contextualize it for the portfolio manager. How does it do that? A human trader might panic or celebrate, assuming this headline changes the entire macroeconomic landscape. Right. Overreact. But the AI, having analyzed decades of historical argument structures, can infer that in this specific industrial context, a commodity price drop is usually a short-lived tailwind. It identifies it as a fresh berry. Exactly. It identifies it as a fresh berry. It tells the human, this is noise, not signal. Do not adjust the long-term portfolio. Wow. Conversely, if it reads a dense, boring 200-page regulatory shift regarding telecommunications infrastructure, it can highlight that this is a cast iron skillet. Oh, I see. It tells the manager, this is a structural edge that will reshape the profit margins of this sector for the next decade. It prevents the investor from overreacting to the transient and ignoring the structural. I love how that frees up human energy. But I have a major concern here about accuracy, specifically when it comes to numbers. Ah, yes, the math problem. We all know that generative AI, like ChatGPT or Claude, can be incredibly eloquent. They can write prose that sounds like it was penned by Shakespeare. It's very impressive text. But they're also notorious for hallucinating facts, and more dangerously, for being terrible at basic math. This is a critical vulnerability. We have to be very careful with modern language models in finance. They can wrap
beautiful, fluent prose around absolutely terrible, mathematically impossible logic. Exactly. And in finance, a tiny mathematical error isn't just a typo, it's a catastrophe. It really is. The article mentions that a misunderstood basis point move can completely ruin a macro thesis. Yes. For those who might not live in financial jargon every day, a basis point is simply 1/100th of 1%. It is a tiny, tiny fraction. Very small. But when you are dealing with billions of dollars in bond yields or interest rates, a move of a few basis points is massive. Millions of dollars. Right. If an AI writes a gorgeous, highly convincing essay about a company's liquidity, but it hallucinates a few basis points on their debt maturity schedule, the entire argument is worthless. As the text so eloquently warns, elegance without verification is often just polished error. A beautifully written lie is still a lie. Polished error. That is a fantastic phrase to remember. So how do we fix that? How do we stop the AI from writing polished errors? The practical application here requires numeracy and reasoning support through hybrid models. Hybrid models. You cannot rely on a single large language model to do math because LLMs are essentially just predicting the next most likely word. They aren't calculating formulas. Right. They're just guessing the next word. So developers are building hybrid architectures. You have one module, the language model, that reads the text, synthesizes the narrative, and writes the human-readable explanation. Okay. But you wire it to a completely separate, specialized module, a deterministic math solver, or a symbolic logic engine. Oh, I see. This second module doesn't write poetry, it just relentlessly checks the arithmetic. It's the calculator. Exactly. When the LLM generates a claim based on a number, it must pass that claim to the math module for verification before presenting it to the human. It is the ultimate algorithmic fact checker. It's like having a brilliant writer paired with a ruthless accountant. I love that. It's the perfect team. But my absolute favorite application from the text is how this technology can actually become creative. Yes, the fourth scenario. We've talked about it filtering and checking, but it can also be a creative agent. This is where you let the machine off the leash a little bit. Start run. It becomes this restless, tireless research assistant that has the entire history of global finance perfectly indexed in its head. It doesn't just read the current news, it expands the search space of human imagination. How do you envision that changing the day-to-day strategy of a fund? Well, imagine you are an analyst looking at a struggling retail company today. They have too much debt, their foot traffic is down, it looks bleak. Okay. A human analyst might just look at their current balance sheet, maybe compare them to a competitor from last year. The usual stuff. Right. But the creative AI agent can instantly scan the last 50 years of corporate restructurings across the entire globe. Oh, wow. It might find a bizarre, highly specific narrative pattern from a South American mining company in the 1980s that executed a specific type of debt-for-equity swap that perfectly maps onto the structural realities of this retail company today. Something a human would never find. Exactly. It finds a solution the human would never have thought to search for. Or, in consumer investing, the AI might cross-reference a sudden spike in nostalgic internet searches with an obscure, slow-moving demographic shift in rural populations and present a totally fresh, counterintuitive investment thesis. It's connecting the dots across time. It's making connections across vast historical matrices that a human brain simply doesn't have the RAM to hold all at once. It's not just checking our work, it's generating new hypotheses. It acts as an engine for lateral thinking. Yeah. But to ground all of this, all these creative scenarios, all these multi-agent debates and hybrid math checkers, we have to arrive at what I consider the ultimate crowning promise of this technology. Oh, what's that? It solves one of the most painful, undeniable truths about human beings and human organizations. Big shiz. We have terrible memories. Oh, let's be real. We absolutely do. Institutional amnesia is a chronic, deeply expensive disease in finance. The article introduces a concept designed to cure this called the living argument map. Okay, this concept is profound. I want to spend some real time on this. Think about how people usually invest, or even how they make major life decisions. Sure. They buy a stock. Let's say 5 years later, the stock goes up significantly. They celebrate? Naturally. They tell all their friends at a dinner party, I knew it, I bought that stock at $10. They perfectly remember the position they took. They always remember the win. Always. But if you press them, they almost always forget the actual argument they used to justify it 5 years ago. Right. Why did they buy it? Was it because of a new CEO? Was it a play on interest rates? If the stock goes up,
Human psychology rewrites history. We pretend we knew all along. We claim it was our own pure, unadulterated genius. If the stock crashes, we blame market noise or the Federal Reserve or an unpredictable black swan event. Right. It's never our fault. We remember the outcome, but we completely lose the reasoning. We lose the map. Let me bring this directly to you, listening right now, because this applies to so much more than just Wall Street. It applies to everything. Think about keeping a personal budget for your household. Good example. If you don't write anything down and you just rely on vague emotional impressions of your spending habits, you tell yourself, I don't think I eat out that much, or I'm pretty good at saving, you will almost certainly fail. You'll bleed money. Your money will vanish by the end of the month, and you won't know why, because your memory is self-serving. Yep. A written budget takes your hidden, abstract financial behaviors and makes them visible and accountable. What we are talking about here with financial argument mining is basically a budget for your thoughts. A budget for your thoughts. That is perfect. It is a budget for your cognitive commitments. That is exactly right. A living argument map continuously reads, updates, and audits your original reasoning against the unfolding reality of the world. How does that work in practice? Let's say you built an investment thesis that depended heavily on two foundational pillars: the company maintaining strong pricing power and their warehouse inventory normalizing by the end of the third quarter. Okay, two specific claims. You lock that specific argument, those specific premises, into the AI's map. 6 months go by. Right. The AI reads the new quarterly earnings report. It processes the text and sees that while pricing power is still holding up, the executives admit that inventory normalization has completely failed and warehouses are still overstocked. So one pillar fell. The AI instantly flags your map. It highlights that the structural integrity of your original argument is now compromised. One of your load-bearing beams has cracked. And here is the kicker. It flags your argument even if the stock price is currently up. Yes. Even if the general sentiment on Twitter and CNBC is still overwhelmingly positive. Exactly. The AI dispassionately says the specific reason you bought this asset is no longer true. Wow. It forces you to confront the reality of your own logic. It forces you to revise your beliefs based on memory, nuance, and structural truth, rather than just reacting to the abrupt emotional swings in daily market sentiment. It holds you accountable to your past self. It really does. It prevents you from lying to yourself about why you are holding a position. It does. But, as we explore the incredible power of the living argument map, I must drop a crucial, non-negotiable piece of caution here. Oh, of course. And this is vital for anyone looking to integrate AI into their decision-making. What's the catch? This technology, as powerful as it is at mapping logic and filtering noise, should never, ever replace human judgment. Right. If we build a tool that increases a person's confidence more than it increases their actual competence, we've built something incredibly dangerous. I couldn't agree more. If you just blindly trust the AI's map without understanding it, it just helps you make terrible decisions with absolute, unshakable certainty. Okay. You'll drive right off a cliff because the GPS told you to. Precisely. AI should not be viewed as an omniscient oracle that hands down a final, unquestionable verdict from on high. It's not a magic 8-ball. No. It should be viewed as a machinery for disciplined disagreement. Its highest, most noble purpose is to expose the internal structure of a thesis, to lay bare the weak points, the cracked beams, and the assumptions so that humans can audit it. It is a partner in critical thinking, not a substitute for the heavy burden of human choice. So what does this all mean as we start to wind down this journey together? It's a big question. It feels like finance, an industry that has spent the last century absolutely obsessed with spreadsheets, complex calculus, and raw numerical quantification, is actually making a massive return to something ancient. It really is. It is returning to classical rhetoric. It's returning to the ancient, deeply human art of reasoning persuasively under conditions of total uncertainty. That is the ultimate takeaway from all of this research. Markets are not just trapped by mathematical equations and algorithmic trading flows. Right. They are trapped by the stories that their participants cannot imagine their way past. Argument mining helps us see the edges of those stories. And before we leave you today, I want to warmly remind you one last time, please click the link in the show notes. Highly recommend it. Go read this incredibly eye-opening piece in the Insider Finance Wire publication on Medium. It is so well worth your time. Whether you are an institutional investor managing billions or just someone trying to understand how the future of human information is going to be processed by machines.
But as we close, if we connect all of this technology, all of these multi-agent systems and living maps back to the bigger picture, I want to leave you with a lingering thought to ponder. An extension of everything we've discussed today that the researchers are just beginning to grapple with. Go ahead. What's the final thought? We are successfully building these multi-agent AI systems. We are meticulously teaching them to perfectly map, rank, verify, and debate the logical architecture of our financial arguments. Right. They are becoming hyper-rational, capable of seeing through our biases and our polished errors. But what happens on the day these perfect hyper-rational machines realize that the ultimate foundation of the human market, the sheer, unpredictable animal spirits of human fear, vanity, and greed, is the one variable they can't logic their way out of. Once the machine successfully maps every single argument, does it realize that the humans making those arguments are the only true flaw left in the system? Oh, wow. So they finally build the perfect, completely logical foundation and realize the human beings living inside it are the ones trying to shake the building down. Exactly. It really puts it all in perspective. From the merchants shivering in the snow in Osaka in 1730, trying to guess the future of rice, to multi-agent AIs mapping the logic of the global economy. We're all still just trying to find an argument we can believe in. That's all we can do. Keep asking why behind every confident claim you hear. Take care. সালের শীতকাল, মানে জাপানের বন্দর নগরী ওসাকা, বাতাসে তীব্র শীতের কাঁপুনি, কিন্তু দোজিনার রাইজ এক্সচেঞ্জের ভেতরে এক অদ্ভুত উত্তাপ। হ্যাঁ, মানে বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ মনে করবে ওখানে বোধহয় শুধু চালের বস্তা বেচা কেনা হচ্ছে। একদম তাই, কিন্তু একটু গভীরভাবে খেয়াল করলে একটা অন্যরকম ব্যাপার চোখে পড়বে। তারা আসলে বস্তুগত চাল বেচাকেনা করছিল না। রাইট। তারা মূলত ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাণিজ্য করছিল। ধরুন কোনো এক প্রদেশে হয়তো ভালো ফসল হয়েছে, বা অন্য কোনো প্রদেশ থেকে চালের চালান আসতে কিছুদিন দেরি হচ্ছে, অথবা আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কোনো গুজব রটেছে আর কি। ঠিক। এই সব কিছু, এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড তথ্য আর সম্ভাবনা মিলে বাজারে ভবিষ্যতের চালের দাম নির্ধারণ করছিল। মানে দোজিনা বাজারে সেই প্রাচীন ব্যবসায়ীরা আসলে চাল কিনছিলেন না, তারা কিনছিলেন ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহের একটা যুক্তি বা আর্গুমেন্ট। আর তারা বিশ্বাস করত যে নির্দিষ্ট কিছু কারণ বা তথ্য ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট ফলাফল তৈরি করবে। আর ঠিক এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই চলত কোটি কোটি মুদ্রার লেনদেন। অবিশ্বাস্য। শত শত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও, মানে আজকের এই আধুনিক ডিজিটাল যুগেও, শেয়ার বাজার বা অর্থনীতির মূল ভিত্তি কিন্তু সেই একই জায়গায় রয়ে গেছে। একদম একই জায়গায়। বাজার সবসময় জানতে চায় ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন যুক্তিটি সবচেয়ে বেশি শক্ত। আধুনিক ফাইন্যান্স এখন আর কেবল সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। রাইট, এটা এখন ভাসছে তথ্যের এক বিশাল মহাসাগরে। হ্যাঁ, কোম্পানির আর্নিংস কল, সেন্ট্রাল ব্যাংকের পলিসি স্টেটমেন্ট, রিসার্চ নোট বা সিইওদের দেওয়া চিঠি, এগুলো থেকে প্রতিনিয়ত তথ্য বেরোচ্ছে। আর এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই পাহাড়সম শব্দ বা টেক্সট থেকে আসল লজিক বা যুক্তিটাকে খুঁজে বের করা। আর আমাদের আজকের আলোচনার মূল প্রবন্ধটি ঠিক এই জায়গাতেই আলোকপাত করেছে। আজকে আমরা যে চমৎকার প্রবন্ধটি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তার শিরোনাম হল বিয়ন্ড সেন্টিমেন্টস, দ্য হিডেন আর্কিটেকচার অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিজনিং। আর এর সাবটাইটেলটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল আর্গুমেন্ট মাইনিং অ্যান্ড দি এভলিউশন অফ মেশিন রিজনিং। ঠিক। যারা আজ আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, মানে আমাদের শ্রোতারা, আপনাদের কাছে অত্যন্ত বিনীত একটা অনুরোধ থাকবে, আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, একটু সময় বের করে মিডিয়ামের ইনসাইডার ফাইন্যান্স ওয়ার প্রকাশনায় গিয়ে এই অসাধারণ প্রবন্ধটি অবশ্যই পড়বেন। শো নোটে লিংক দেওয়া আছে। এটা আসলে পড়া উচিত সবারই। একদম। অত্যন্ত জটিল কিছু আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত গবেষণাকে কিভাবে প্রাত্যহিক ভাবনার সাথে মিলিয়ে দেওয়া যায়, এই লেখাটি তার একটা অনবদ্য উদাহরণ। আমাদের আজকের লক্ষ্য হলো এই ভারী বিষয়টিকে খুব সহজ এবং গল্পচ্ছলে বোধগম্য করে তোলা। আচ্ছা,
এতদিন পর্যন্ত মেশিন বা কম্পিউটার যখন আর্থিক বাজারের বিশাল টেক্সট পড়ত তখন সে কেবল সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস মানে আবেগের বিশ্লেষণ করত। মানে কোনো লেখার সুর পজিটিভ নাকি নেগেটিভ শুধু সেটুকুই দেখতো, তাই তো? হ্যাঁ, শুধু সেটুকুই তার বোঝার পরিধি ছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি খুব সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছে যে শুধু আবেগ দিয়ে অর্থনীতির আসল যুক্তি বোঝা সম্ভব নয়, কারণ আবেগ আর যুক্তি সম্পূর্ণ দুটো কাঠামো। ওকে, লেটস আনপ্যাক দিস। মানে এই সেন্টিমেন্ট বা আবেগ আর যুক্তির মধ্যকার পার্থক্যটা আসলে ঠিক কেমন? আমার মনে হয় এটাকে আমরা একটা রেস্টুরেন্ট রিভিউর সাথে তুলনা করতে পারি। দারুণ একটা উদাহরণ হতে পারে এটা। ধরুন দুজন মানুষ একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসে ইন্টারনেটে 5 স্টার রিভিউ দিলেন। মেশিন দেখল দুটোই পজিটিভ সেন্টিমেন্ট, কিন্তু রিভিউ দুটো পড়লে আসল পার্থক্য বোঝা যাবে। রাইট। প্রথমজন হয়তো লিখেছেন রেস্টুরেন্টের সোফাগুলো খুব দামি, প্লেটগুলো চকচকে, আর ওয়েটাররা খুব সুন্দর পোশাক পরেছিল, তাই আমার খুব ভালো লেগেছে। আর দ্বিতীয়জন হয়তো লিখেছেন যে ওদের খাবারে মশলার ভারসাম্য ছিল নিখুঁত, মাছটা অত্যন্ত সতেজ ছিল, আর রান্নার কৌশলটা ছিল দুর্দান্ত। ঠিক তাই। এখন প্রথম জনের কথাগুলো বাহ্যিক চাকচিক্য বা নিছক আবেগ, আর দ্বিতীয় জনের কথাগুলো শক্ত যুক্তি এবং আসল রন্ধনশিল্পের প্রশংসা। একদম। এখন যদি আমরা এটাকে ফাইন্যান্সের জগতে নিয়ে আসি, তাহলে একজন কোম্পানির সিইও যখন বলেন আমাদের নতুন অফিস ভবনটি চমৎকার এবং কর্মীদের মনোবল খুব চাঙা, তখন সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস একে ইতিবাচক হিসেবে ধরে নেবে। কিন্তু এটা আসলে কোনো ব্যবসায়িক বৃদ্ধির শক্ত যুক্তি নয়। ঠিক এই জায়গাতেই আর্গুমেন্ট মাইনিংয়ের ধারণাটি কাজ শুরু করে। একটি মেশিনকে যখন আর্গুমেন্ট মাইনিং শেখানো হয় তখন সে পুরো লেখাটাকে দুটো পরিষ্কার ভাগে ভাগ করতে শেখে। একটি হলো ক্লেম বা দাবি, আর অন্যটি হলো প্রেমিস বা ভিত্তি। আচ্ছা, ক্লেম আর প্রেমিস। হ্যাঁ, ক্লেম হলো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা, যেমন ধরুন এই কোম্পানির মুনাফা আগামী প্রান্তিকে বাড়বে। আর প্রেমিস হলো সেই দাবিকে প্রমাণ করার জন্য দেওয়া তথ্য বা উপাত্ত। যেমন কোম্পানির সাপ্লাই চেইন খরচ গত 3 মাসে 15% কমেছে। এক্স্যাক্টলি। রেস্টুরেন্টের উদাহরণটির মতোই আর্গুমেন্ট মাইনিং কেবল আবেগ খোঁজে না, সে খোঁজে কোন প্রেমিসটি কোন ক্লেমকে সমর্থন করছে। আর মজার ব্যাপার হলো বিভিন্ন পেশার মানুষ এক একভাবে এই ক্লেম আর প্রেমিস সাজান। প্রবন্ধটিতেও ঠিক এই কথাটাই বলা হয়েছে যে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে যুক্তির কাঠামো বদলে যায়। মানে একজন বিশ্লেষক আর একজন কোম্পানির নির্বাহীর কথা বলার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হয়। হ্যাঁ, একজন শেয়ার বাজারের বিশ্লেষক বা অ্যানালিস্ট যখন কোনো রিপোর্ট লেখেন তখন তিনি আদালতের একজন আইনজীবীর মতো কাজ করেন। আইনজীবীর মতো? হ্যাঁ, মানে তিনি অনেকগুলো প্রেমিস বা তথ্য প্রমাণ পরপর সাজান। তিনি বলবেন শিল্পের কাঁচামালের দাম কমেছে, কোম্পানির বিক্রি বেড়েছে এবং তাদের নতুন প্রোডাক্ট বাজারে ভালো চলছে। আচ্ছা। তারপর শেষে গিয়ে তিনি একটা বড় ক্লেম বা সিদ্ধান্ত দেন যে এই কোম্পানির শেয়ার কিনুন, কারণ তাকে তো তার গ্রাহকদের রাজি করাতে হবে। রাইট, কিন্তু কোম্পানির সিইওরা তো এভাবে সরাসরি কথা বলেন না, তাই না? একদম না। একজন কোম্পানি সিইও যখন কোনো কনফারেন্স কলে কথা বলেন তখন তিনি অনেক সাবধানে কথা বলেন। সিইওরা সাধারণত খুব কম ক্লেম ব্যবহার করেন। এর কারণটা বোধহয় আইনি বাধ্যবাধকতা। ঠিক ধরেছেন। সরাসরি কোনো ভবিষ্যৎবাণী করলে এবং তার না মিললে বিনিয়োগকারীরা মামলা করে বসতে পারে। তাই তারা শুধু প্রেমিসগুলো ছড়িয়ে দেন আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার শ্রোতার উপর ছেড়ে দেন। আর্গুমেন্ট মাইনিং সিস্টেমকে এই মনস্তাত্ত্বিক এবং আইনি পার্থক্যটাও বুঝতে হয়। এটা সত্যিই গভীর একটা বিষয়। মানে যুক্তির এই গঠন বুঝতে না পারার কারণে ইতিহাসে তো অনেক বড় বড় আর্থিক বিপর্যয় ঘটেছে, কারণ ভুল যুক্তি থেকেই আর্থিক বিপর্যয়ের জন্ম হয়। সন্দেহ নেই। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রেট ব্রিটেনের সাউথ সি বাবল, 1920-এর দশকের ফ্লোরিডার ভূমিধস, কিংবা 90-এর দশকের ডটকম ম্যানিয়া বা 80-এর দশকের জাপানের রিয়েল এস্টেট বাবলের কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, আর এই যে বড় বড় পতন, এগুলো তো শুধু দামের পতন ছিল না। তাহলে কি ছিল? এই প্রতিটি পতনের পেছনে ছিল মূলত যুক্তির পতন। জাপানের 80-র দশকের উদাহরণটা একটু বিস্তারিত দেখা যাক। সে সময় মনে করা হতো জাপানের শিল্প ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এবং টোকিওর জমির দাম নাকি কখনোই কমতে পারে না, কারণ সেখানে জায়গার প্রচণ্ড অভাব। এই তো যুক্তি ছিল। হ্যাঁ, আর কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর একে অপরের শেয়ার কিনে রাখার যে কেরেটসু সিস্টেম ছিল, সেটাকে ভাবা হতো শক্তির প্রতীক।
অথচ সেটা ছিল চরম দুর্বলতা লুকানোর একটা উপায়। রাইট। এগুলো কিন্তু সাধারণ কোনো গুজব ছিল না, এগুলো ছিল অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো এক একটা আর্গুমেন্ট বা যুক্তি, যা সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে কোম্পানির বোর্ডরুম পর্যন্ত সবাই বিশ্বাস করেছিল। যখন এই যুক্তির ভিত্তি বা প্রেমিসগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হলো, তখন সেই যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা পুরো অর্থনীতির ইমারত তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল। একদম তাই। সো হোয়াট ডাজ দিস অল মিন? মানে তথ্যের তো নিজস্ব কোনো স্বাধীন অর্থ নেই, তথ্য সবসময় একটা ব্যাখ্যার খোলসে বা কনটেক্সটে থাকে। হ্যাঁ, কনটেক্সটটা খুব জরুরি। যেমন ধরুন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে গেল। এই তথ্যটা কিন্তু একা হাঁটে না। একটা জ্বালানি কোম্পানির জন্য তেলের দাম বাড়া মানে বিশাল লাভ, দারুণ খবর। কিন্তু একটা এয়ারলাইন্স বা বিমান পরিবহন কোম্পানির জন্য তেলের দাম বাড়া মানে তাদের পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়া, যেটা ভয়ানক দুঃসংবাদ। ঠিক। এখন প্রশ্ন হলো, মেশিনকে কিভাবে এই প্রেক্ষাপট বা কনটেক্সট বোঝানো সম্ভব, যেখানে হুবহু একই তথ্য দুই জায়গায় সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ তৈরি করে? এখানেই আর্গুমেন্ট মাইনিংয়ের আসল খেলা। সে শুধু এটা দেখে না যে তেলের দাম বেড়েছে কথাটা পজিটিভ না নেগেটিভ, সে দেখে যে এই প্রেমিসটি কোন ক্লেমের সাথে যুক্ত এবং কোন শিল্পের জন্য যুক্ত। আচ্ছা। যখন মেশিন জ্বালানি কোম্পানির রিপোর্ট পড়ে, তখন সে দেখে তেলের দাম বাড়ার প্রেমিসটি আয় বাড়বে নামক ক্লেমের সাথে একটা পজিটিভ সম্পর্ক তৈরি করছে। হ্যাঁ। আবার এয়ারলাইন্সের রিপোর্টে সে দেখে এই একই প্রেমিসটি মুনাফা কমবে নামক ক্লেমের সাথে নেগেটিভ সম্পর্ক তৈরি করছে। এটাকে বোধহয় প্রবন্ধে ইন্টারপ্রেটিভ ফ্রেম বা ব্যাখ্যার কাঠামো বলা হয়েছে। হ্যাঁ, ইন্টারপ্রেটিভ ফ্রেম। মেশিন এখন শুধু শব্দ পড়ে না, সে বুঝতে শেখে যে ওই শব্দটি কে বলছে এবং কাদের উদ্দেশ্যে বলছে। Here is where it gets really interesting. মানে আমরা তো এতক্ষণ অতীতের তথ্য আর বর্তমানের ব্যাখ্যার কথা বলছিলাম, কিন্তু অর্থনীতি তো সবসময় ভবিষ্যৎমুখী। অবশ্যই। একটা যুক্তি আজকে সত্যি হলেও কালকে সেটা সত্যি নাও থাকতে পারে। কিছু তথ্য হলো অনেকটা তাজা ফলের মতো। বাজার থেকে আজ তাজা ফল কিনে আনলে কালকেই হয়তো সেটা পচতে শুরু করবে, স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। দারুণ উপমা। আবার কিছু তথ্য হলো বহুতল দালান তৈরির স্টিলের বিমের মতো, যা বহু বছর ধরে একই রকম শক্তিশালী থাকে। এখন ধরুন, কোনো সাপ্লাই চেইনের সমস্যা হয়তো 3 মাসের জন্য কোম্পানির লাভ কমিয়ে দেবে। এটা তাজা ফলের মতো ক্ষণস্থায়ী। হ্যাঁ, অল্প সময়ের ইম্প্যাক্ট। কিন্তু একটি দেশের জনসংখ্যার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, তরুণদের সংখ্যা কমছে, এই তথ্যটা কিন্তু স্টিলের বিমের মতো। আগামী 20 বছর ধরে এর প্রভাব থাকবে। প্রশ্ন হলো, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে টেক্সট পড়ে তথ্যের এই এক্সপায়ারি ডেট বা মেয়াদকাল বুঝতে পারে? প্রবন্ধের একটা বড় অংশ জুড়ে এই ফরওয়ার্ড লুকিং আর্গুমেন্ট মাইনিং বা ভবিষ্যৎমুখী যুক্তি বিশ্লেষণের ধারণাটি আছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা শুধু তথ্য খোঁজেন না, তারা তথ্যের হাফ লাইফ বা অর্ধায়ু খোঁজেন। হাফ লাইফ মানে কতদিন এটা প্রাসঙ্গিক থাকবে? ঠিক তাই। একটা মেশিন যখন টেক্সট পড়ে, তখন সে শুধু দাবি আর ভিত্তি আলাদা করে না, সে একটা সিনারিও বা পরিস্থিতিও কল্পনা করে। ধরুন, এআই একটা লাইন পড়ল যে যদি ঋণের সুদের হার এভাবেই বেশি থাকে, তাহলে কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের ঋণ শোধ করতে সমস্যা হবে। আচ্ছা, এখানে এআই কি বুঝবে? এখানে মেশিন ঐতিহাসিক ডেটা, পূর্বের প্যাটার্ন এবং যুক্তির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অনুমান করার চেষ্টা করে যে এই সুদের হারের প্রভাব ঠিক কতদিন স্থায়ী হতে পারে। সে দেখে যে অতীতে যখন এমন সুদের হার বেড়েছে, তখন রিয়েল এস্টেট খাত কতদিন ভুগেছে। ওয়াও! এআই যখনই ডিউরেশন বা মেয়াদ বুঝতে শেখে, তখনই সে শুধু অতীত ঘাটাঘাটি করার যন্ত্র থেকে একটা সত্যিকারের বিশ্লেষণী মস্তিষ্কে পরিণত হয়। কিন্তু যখনই আমরা এআই এর এই বুদ্ধিমত্তার কথা বলি, তখন নতুন একটা মাত্রা সামনে চলে আসে। আজকালকার এআই তো শুধু পড়তেই পারে না, জেনারেটিভ এআই এখন লিখতেও পারে। হ্যাঁ, তারা এখন কন্টেন্ট জেনারেট করছে। প্রবন্ধটিতে মাল্টি এজেন্ট সিস্টেম নিয়ে একটা অসাধারণ আলোচনা আছে, যেখানে অনেকগুলো এআই একসাথে কাজ করে। বিষয়টা যেন ঠিক একটা আধুনিক পত্রিকার নিউজরুমের মতো। রাইট। একটা বড় সিদ্ধান্ত কখনই একক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেওয়া নিরাপদ নয়। একটা ভালো মাল্টি এজেন্ট এআই সিস্টেম ঠিক একটা নিউজরুম বা বড় হাসপাতালের মতো কাজ করে। মানে যেখানে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকেন? একদম। হাসপাতালে যেমন সাধারণ চিকিৎসক থাকেন, আবার নির্দিষ্ট অঙ্গের জন্য বিশেষজ্ঞ থাকেন এবং তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করেন। এআই সিস্টেমের ভেতরেও তেমনি অনেকগুলো এজেন্ট থাকে। এটা কিভাবে কাজ করে একটু বুঝিয়ে বলবেন? ধরুন, একটা এজেন্ট হয়তো শুধু বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে তথ্য খোঁজার কাজ করে,
আরেকটা এজেন্টকে ডিজাইন করা হয় সন্দেহবাতিগ্রস্ত হিসেবে। তার কাজই হলো প্রথম এজেন্টের আনা যুক্তিতে খুঁত ধরা। ও আচ্ছা, সে শুধু ভুল ধরবে। হ্যাঁ, আর তৃতীয় আরেকটা এজেন্ট হয়তো গাণিতিক হিসাব বা ঝুঁকির মাত্রা মাপে। প্রথমজন যখন বলে কোম্পানির আয় বাড়ছে, দ্বিতীয়জন তখন প্রশ্ন করে, কিন্তু তাদের ঋণের পরিমাণও তো বাড়ছে, সেটা কি হিসাবে ধরা হয়েছে? মানে তারা নিজেদের মধ্যেই তর্ক বিতর্ক করছে। হ্যাঁ, সবাই মিলে একে অপরের যুক্তির সাথে তর্ক করে যাচাই বাছাই করে, তারপর একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। কিন্তু এই জায়গাতেই আমার মনে একটা বড় শঙ্কা কাজ করছে। এআই তো এখন মানুষের চেয়েও অনেক সুন্দর, নিখুঁত আর আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে। হ্যাঁ, সেটা একটা সমস্যা বটে। মানে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো যখন কোনো ভুল করে, সেটাও সে এমন চমৎকার ভাষায় এবং এত জোর দিয়ে উপস্থাপন করে যে মানুষ এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। প্রবন্ধটিতে এটাকে বলা হয়েছে পালিশড এরর বা নিখুঁত দেখতে ভুল। পালিশড এরর, হ্যাঁ। একটা এআই হয়তো খুব সুন্দর ভাষায় আত্মবিশ্বাসের সাথে একটা ভুল গাণিতিক তথ্য দিল, যা মানুষের সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে সক্ষম। তাহলে কি এই প্রযুক্তি মানুষকে দক্ষ করার বদলে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী বোকা বানাচ্ছে না? এটা খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন। যদি এআই এর ভুলগুলো এত সুন্দরভাবে মোড়ানো থাকে, তাহলে এর থেকে বাঁচার উপায় কি? দেখুন, পালিশড এরর বা অত্যন্ত মার্জিত ভুল, এটাই আগামী দিনের ফাইন্যান্সিয়াল এআই এর সবচেয়ে বড় বিপদ। এর পেছনের কারণটা আমাদের বুঝতে হবে। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এলএলএমগুলো মূলত পরিসংখ্যানগতভাবে শব্দের পর শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করে। মানে তারা তো আসলে কিছু বোঝে না। একদমই না। তারা আসলে গণিত বোঝে না বা মানুষের মতো লজিক তৈরি করে না। তারা শুধু অনুমান করে যে এরপরে কোন শব্দটি বসলে শুনতে সবচেয়ে যৌক্তিক মনে হবে। রাইট। ফলে তারা যখন ভুল করে, সেই ভুলটাও ব্যাকরণগতভাবে এবং ভাষার দিক থেকে অত্যন্ত নিখুঁত হয়। যখন কোনো এআই এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে ভুল কথা বলে, তখন কম অভিজ্ঞ মানুষ খুব সহলেই তার ফাঁদে পড়ে যায়। সেটাই তো ভয়ের জায়গা। আর ঠিক এই কারণেই এআইকে কোনো জাদুর বাক্স বা অন্ধ ভবিষ্যৎবক্তা হিসেবে ব্যবহার করা মোটেও ঠিক নয়। এআই এর কাজ এটা বলা নয় যে আগামীকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়বে, তাই সব টাকা এখানে ঢেলে দিন। তাহলে এআই এর আসল কাজটা কি হওয়া উচিত? এআইকে ব্যবহার করতে হবে ডিসিপ্লিন ডিসএগ্রিমেন্ট বা সুশৃঙ্খল মতবিরোধের একটা হাতিয়ার হিসেবে। আচ্ছা, এই সুশৃঙ্খল মতবিরোধ কিভাবে কাজ করে? এর কি কোনো প্রায়োগিক দিক আছে? হ্যাঁ, এর সবচেয়ে ভালো এবং কার্যকর প্রয়োগ হল লিভিং আর্গুমেন্ট ম্যাপ বা জীবন্ত যুক্তির মানচিত্র তৈরি করা। লিভিং আর্গুমেন্ট ম্যাপ? ধরুন, কোনো একটা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করল। এআই এর সাহায্যে তারা পুরো যুক্তির ধাপগুলো সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। একটা ভিজুয়াল ম্যাপ বা গাছের মতো কাঠামো তৈরি হয়। আচ্ছা। সেখানে লেখা থাকে, আমরা এই 10টি তথ্যের বা প্রেমিসের ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করেছি। আমাদের ধারণা এই পরিস্থিতি আগামী 3 বছর থাকবে, এবং যদি মূল্যস্ফীতি বাড়ে তাহলে আমাদের এই নির্দিষ্ট প্রেমিসগুলো আর খাটবে না। বুঝতে পারছি। এই পুরো কাঠামোটাকে বলা হচ্ছে আর্গুমেন্ট ম্যাপ। যখনই বাজারে নতুন কোনো তথ্য আসবে, এআই শুধু দেখবে না দাম কমলো কি বাড়লো, সে দেখবে ওই ম্যাপের কোনো প্রেমিস ভেঙে গেল কিনা। ও, মানে কোনো শর্ত পাল্টে গেল কিনা। রাইট। ধরুন, কাঁচামালের দাম হঠাৎ বেড়ে গেল, সাথে সাথে ম্যাপের ওই অংশটি লাল হয়ে যাবে, সংকেত দেবে যে মূল যুক্তির একটা পিলার ভেঙে গেছে। দারুণ একটা ব্যাপার তো। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি প্রতিষ্ঠানের ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি বা প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি তৈরি করে। অনেক সময় বড় বড় কোম্পানিগুলো ভুলেই যায় তারা কেন কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হ্যাঁ, লাভ হলে তারা ভাবে তাদের অনেক দক্ষতা, আর ক্ষতি হলে বাজারের দোষ দেয়। একদম তাই। কিন্তু এই লিভিং আর্গুমেন্ট ম্যাপ থাকলে তারা দেখতে পাবে ঠিক কোন যুক্তির ভুলে বা কোন প্রেমিসটি কাজ না করায় তাদের ক্ষতি হয়েছে। এটি মানুষের চিন্তার ফাঁকফোকরগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সত্যি, আজকের এই আলোচনা থেকে একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার, যে শেয়ার বাজার বা অর্থনীতি কেবল ডেটা বা তথ্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং সেই তথ্যকে কে কত ভালো যুক্তিতে মেলাতে পারছে তার উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, আর মেশিন এখন শুধু তথ্য জোগাড় করছে না, বরং সেই যুক্তিগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে সাহায্য করছে, যাতে করে আমরা আমাদের নিজেদের চিন্তার ভুলে বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফালে না পড়ি। আজকের এই বিস্তারিত আলোচনাটি সত্যি ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দেয়।
এত জটিল একটা গবেষণাপত্র যে চিন্তার জগৎকে এতটা প্রসারিত করতে পারে তা হয়তো আগে সেভাবে ভাবা হয়নি। একদম। আজকের পর্বটি শেষ করার আগে যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের জন্য নতুন একটা ভাবনার বিষয় রেখে যেতে চাই। আজ আমরা দেখলাম কিভাবে বড় বড় কোম্পানি বা শেয়ার বাজারের জন্য লিভিং আর্গুমেন্ট ম্যাপ তৈরি করা যায়। রাইট। একবার ভাবুন তো, যদি আমাদের নিজেদের জীবনের বড় সিদ্ধান্তগুলো বা আমাদের পারিবারিক বাজেটের ক্ষেত্রেও এরকম একটা জীবন্ত যুক্তির মানচিত্র তৈরি করা যেত। ওহ, এটা তো দারুণ একটা আইডিয়া, তাই না? গাড়ি কেনা, বাড়ি বদলানো বা কেরিয়ারের বড় কোনো পরিবর্তনের পেছনে আমাদের যুক্তিগুলো যদি এভাবে ম্যাপ করে রাখা যেত, তাহলে কি আমরা দেখতে পেতাম যে আমাদের অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত আসলে কোনো শক্ত যুক্তির ওপর নয়, বরং নিছক আবেগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? আমি নিশ্চিত অনেকেই অবাক হবে নিজেদের ম্যাপ দেখে। একদম। এই প্রশ্নটি রইল সবার নিজস্ব চিন্তার জন্য। এবং সব শেষে আবারও অত্যন্ত বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মিডিয়ামের ইনসাইডার ফাইন্যান্স ওয়ার প্রকাশনায় গিয়ে মূল প্রবন্ধটি পড়ার আমন্ত্রণ রইল। হ্যাঁ, লেখাটা মিস করা উচিত হবে না। শো নোটে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলেই মূল লেখায় পৌঁছানো যাবে। আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সবার চারপাশের যুক্তির মানচিত্রগুলো আরও স্পষ্ট এবং নিখুঁত হোক। सर्दियों का समय था 1730 का साल। जापान के ओसाका शहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और साथ ही ना एक बहुत ही गहरी बेचैनी भी घुली हुई थी। 1730। हाँ, और डोजिमा राइस एक्सचेंज के बाहर जो लकड़ी के चबूतरे थे ना, उन पर व्यापारी जमा थे। अब अगर कोई अजनबी दूर से उस दृश्य को देखता तो उसे शायद यही लगता कि वहाँ सिर्फ अनाज की बोरियों की कोई सामान्य खरीद फरोख्त हो रही है। बिल्कुल, पहली नजर में तो ऐसे ही लगेगा, है ना? लेकिन उस शोर शराबे और गहमा गहमी के पीछे की जो हकीकत थी वो मतलब कुछ और ही थी। वो व्यापारी न सिर्फ चावल नहीं खरीद रहे थे, वो एक तरह से भविष्य के दृष्टिकोण का व्यापार कर रहे थे। मतलब वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे एक तरह हाँ, से। एकदम सही। किसी दूसरे प्रांत में बारिश कम हुई है या ज्यादा फसल की स्थिति कैसी है, समुद्र में जो जहाज है उनको लेकर क्या अफवाहें उड़ रही हैं, और आने वाली में मांग का अनुमान क्या हो सकता है। इन सभी अमूर्त बातों को, हवा में तैरती बातों को वहाँ कागज पर कीमतों में बदला जा रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है ना कि वे लोग केवल एक भौतिक वस्तु, मतलब सिर्फ चावल पर दाव नहीं लगा रहे थे। हाँ। वे असल में कारणों और परिणामों की एक पूरी कहानी पर दाव लगा रहे थे। वे इस जटिल तर्क पर अपना पैसा लगा रहे थे कि आज जो कुछ विशिष्ट तथ्य घटित हो रहे हैं वो भविष्य में एक निश्चित परिणाम देंगे। बिल्कुल। और डोजिमा के उन व्यापारियों ने अनजाने में ही सही जिस प्रणाली की शुरुआत की वो आज के हमारे आधुनिक वित्तीय बाजारों की, मतलब हमारे मॉडर्न फाइनेंस की असली नींव है। सही बात है। उस सर्द सुबह वे यही साबित कर रहे थे कि किसी भी चीज का मूल्य, कोई भी वैल्यू कभी भी बस हवा में नहीं लटकती। वो हमेशा एक तर्क से, एक लॉजिक से बंधी होती है। वित्तीय दुनिया में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो सिर्फ एक सतह पर तैरती हुई राय नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बल्कि उस राय की गहराई में छिपा हुआ कारण होता है। जब कोई व्यापारी किसी अफवाह पर भी दांव लगाता था ना, तो वो दरअसल उस अफवाह के पीछे की जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, उसको तोड़ रहा होता था। बहुत ही गहरी बात है ये। और इसी ऐतिहासिक किस्से का आज की हमारी जो आधुनिक डेटा से संचालित होने वाली दुनिया है उससे बहुत गहरा और सीधा नाता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी तार्किक वास्तुकला को, मतलब इस लॉजिकल आर्किटेक्चर को मशीनों के नजरिए से समझने का एक बहुत ही शांत और गहरा प्रयास है। जी। हमारी आज की चर्चा का आधार एक बेहद विचारोत्तेजक लेख है। इसका शीर्षक है बियॉन्ड सेंटिमेंट्स, द हिडन आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल रीजनिंग। और इसका उपशीर्षक है फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट माइनिंग एंड द एवोल्यूशन ऑफ मशीन रीजनिंग। तो सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं से मेरी ये बहुत ही आत्मीय, बहुत ही दिल से गुजारिश है कि चाहे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं, आप थोड़ा सा समय निकालकर मीडियम प्लेटफॉर्म पर इनसाइडर फाइनेंस वायर पब्लिकेशन में छपे इस लेख को जरूर पढ़ें। इस बेहतरीन लेख का लिंक शो नोट्स में मौजूद है।
आपको इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि इस लेख की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये हमें वित्तीय दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। बिल्कुल। आज का जो बाजार है ना, वो सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि आंकड़ों से ज्यादा शब्दों पर चल रहा है। और यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हम इस जटिल और तकनीकी पेपर को बहुत ही सरल, सहज और एकदम सुकून भरी भाषा में समझेंगे। डोजिमा के उन व्यापारियों की बात को ही अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो वे लोग सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं थे कि बाजार में भावनाएं मतलब सेंटिमेंट्स सकारात्मक हैं या नकारात्मक। हाँ, वो सिर्फ बुलिश या बेरिश नहीं देख रहे थे। बिल्कुल, वे ठोस तर्कों की तलाश में थे। लेकिन आज जब हम एआई और एल्गोरिदम से घिरी इस वित्तीय दुनिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तकनीक सिर्फ भावनाओं को यानी सिर्फ सेंटिमेंट्स को पढ़ने के पीछे अंधी होकर भाग रही है। सही कहा आपने। आज की वित्तीय दुनिया सचमुच ना भाषा के एक अथाह समंदर में डूब रही है। आप खुद सोचिए, हर दिन हजारों अर्निंग्स कॉल्स होती हैं, अनगिनत रिसर्च नोट्स लिखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट्स होती हैं। और केंद्रीय बैंकों के वो भारी भरकम भाषण। बिल्कुल, उन भारी भरकम भाषणों से निपटने के लिए अब तक पारंपरिक सेंटिमेंट एनालिसिस का तरीका ही अपनाया जाता रहा है। ये तरीका सिर्फ ये देखता है कि इस्तेमाल किए गए शब्द सकारात्मक है या नकारात्मक। मतलब क्या किसी कंपनी के सीईओ ने उत्साहित, मजबूत या वृद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और अगर हाँ, तो मशीन बस मान लेती है कि माहौल बहुत ही सकारात्मक है। जी बिल्कुल। लेकिन ये तरीका अब बहुत ही सतही, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल और अपर्याप्त साबित हो रहा है। कैसे? क्योंकि दो अलग अलग वित्तीय रिपोर्ट पढ़ने में बिल्कुल एक जैसी सकारात्मक लग सकती हैं। दोनों में बहुत ही अच्छे और मीठे शब्दों का जाल बुना गया हो सकता है, पर हकीकत अलग हो सकती है। अच्छा, इसे अगर मैं एक रोजमर्रा की उपमा देकर समझाऊं तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस किसी इमारत के बाहरी हिस्से को देखकर उसकी मजबूती तय करने जैसा है। अरे वाह, बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब मशीन बाहर से देखती है और कहती है, वाह, इमारत कितनी सुंदर है, इस पर कितना चमकदार पेंट हुआ है। हाँ, बस रंग रोगन देख लिया, है ना। लेकिन आर्ग्यूमेंट माइनिंग, जिसके बारे में ये लेख इतनी गहराई से बात करता है, वो उस इमारत के अंदर जाकर उसकी असली इंजीनियरिंग देखने जैसा है। बिल्कुल सही। उसकी दीवारें कितनी मजबूत हैं, उसके पिलर्स कहाँ हैं, क्या जिस जमीन पर वो इमारत खड़ी है वो दलदली तो नहीं है, और सबसे अहम, क्या वे दीवारें बाजार के झटके झेल सकती हैं। और इस इंजीनियरिंग वाली उपमा को ही अगर हम तकनीक की भाषा में खोले ना, तो आर्गुमेंट माइनिंग किसी भी लंबे चौड़े भाषण या रिपोर्ट के हिस्सों को अलग अलग करके समझने की एक वैज्ञानिक कला है। अच्छा, तो इसमें मशीन करती क्या है? अब मशीन सिर्फ शब्दों के भाव नहीं पकड़ती, वो वाक्यों की कह सकते हैं चीर फाड़ करती है। इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें? पहला है दावा, या जिसे इंग्लिश में क्लेम कहते हैं। ये वो अंतिम निष्कर्ष है जो कोई विश्लेषक दुनिया को मनवाना चाहता है, जैसे कि इस कंपनी का शेयर आने वाले साल में बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेगा। ठीक है, ये तो दावा हो गया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आधार या प्रेमाइसेस। यह वो ठोस तथ्य है जिस पर वो दावा टिका होता है। जैसे कंपनी का राजस्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि उन्होंने एक नई तकनीक का पेटेंट हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ ना मुझे एक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, तथ्य तो अंततः तथ्य ही होते हैं ना, तो क्या एक मशीन किसी तथ्य को देखकर हमेशा एक ही जैसा निष्कर्ष नहीं निकालेगी? यही तो सबसे बड़ा पेच है। एक ही तथ्य अलग अलग संदर्भों में, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल विपरीत परिणाम दे सकता है। अच्छा। हाँ, और यहीं पर मशीनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। मान लीजिए बाजार में एक तथ्य आता है कि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अब मशीन अगर सिर्फ इस तथ्य को देखें तो उसे क्या समझना चाहिए? मैं तो कहूंगी कि ये इस पर निर्भर करेगा कि कंपनी कौन सी है। बिल्कुल। ऊर्जा बनाने वाली कंपनियों के लिए, जैसे कि तेल रिफाइनरियों के लिए, ये एक बहुत ही सकारात्मक आधार है क्योंकि इससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप एयरलाइंस की बात करें, जिनका सबसे बड़ा खर्च ही एविएशन फ्यूल या ईंधन होता है, उनके लिए ये एक बहुत ही नकारात्मक और खतरनाक आधार बन जाता है। सही बात है। इसलिए तथ्यों को उनके विशिष्ट फ्रेम या संदर्भ के बिना और उस उद्योग की बुनियादी समझ के बिना आप कभी नहीं परख सकते। मतलब संदर्भ के बिना डेटा का कोई अर्थ ही नहीं है।
और अगर इंसान या मशीनें केवल इन दावों या भावनाओं पर ही मोहित रहें और उनके पीछे के आधार और संदर्भ की गहराई में न जाएं, तो इतिहास तो हमें बार बार बताता है कि इसके परिणाम कितने भयंकर होते हैं। अरे इतिहास के पन्ने तो ऐसे वित्तीय संकटों से पटे पड़े हैं जहां सिर्फ खोखले दावों पर यकीन करने की वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं ढह गईं। कोई उदाहरण देना चाहेंगे? बिल्कुल। 18वीं सदी का साउथ सी बबल इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। उस समय कंपनी के दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर किए गए थे। हाँ, वो साम्राज्यवादी व्यापार वाला किस्सा। जी, साम्राज्यवादी व्यापार का नैरेटिव इतना आकर्षक और मजबूत था कि लोगों ने बुनियादी गणित और तथ्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल। और सिर्फ वही क्यों, 1920 के दशक में जो फ्लोरिडा का लैंड बूम हुआ था, वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही था ना? एकदम सही। जहां धूप, समुद्र तटों और लोगों के बसने की अंतहीन कहानियों के नाम पर दलदली जमीनें ऊंचे ऊंचे दामों पर बेची जा रही थीं। या फिर वो 1990 के दशक के अंत का .com मेनिया। हाँ, .com मेनिया तो हमारी यादों में काफी ताजा है ना? जहां न्यू इकोनॉमी और इंटरनेट क्रांति जैसे चमकीले शब्दों ने हजारों गायब तथ्यों और कंपनियों के जो खोखले राजस्व मॉडल थे उनकी भरपाई कर दी थी। बिल्कुल। इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं में एक अजीब सी समानता नजर आती है। और 1980 के दशक के अंत में जापान का जो विशाल आर्थिक बुलबुला फूटा था, वो शायद इस तर्क के पतन का सबसे बड़ा और सबसे जटिल उदाहरण है। मैं भी यही सोच रही थी। जापान के उस दौर की जो स्थिति है ना, वो तर्कों के भ्रम को समझने के लिए शायद सबसे सटीक है। हाँ, उस समय तो ये एक सार्वभौमिक सत्य मान लिया गया था कि टोक्यो की जमीन कभी अपनी कीमत खो ही नहीं सकती। एक इल्यूजन बन गया था। बिल्कुल। वहां के कॉर्पोरेट जगत में एक अनूठी प्रथा थी जहां कई कंपनियां एक दूसरे के शेयर भारी मात्रा में खरीद कर रखती थीं। इसे क्रॉस होल्डिंग्स या फिर किरेत्सु तानाली कहा जाता था। जी। उस समय के जो विश्लेषक थे, उन्होंने इस डेटा को देखा और दावा किया कि ये तो लचीलापन है, मतलब रेजिलियंस है। उनका तर्क था कि अगर कोई एक कंपनी मुश्किल में आती है तो बाकी कंपनियां उसे गिरने से बचा लेंगी। लेकिन असल में वो लचीलापन नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मसंतुष्टि थी। एक तरह की बहुत बड़ी कमजोरी थी। बिल्कुल सही। मतलब डेटा अपनी जगह बिल्कुल सही था। कंपनियों के पास सच में एक दूसरे के शेयर थे, ये कोई झूठ नहीं था। हाँ, डेटा तो फैक्चुअल था। पर जो कहानी उस डेटा के इर्द गिर्द बुनी गई ना, वो जो निष्कर्ष निकाला गया, वो पूरी तरह भ्रामक था। और इसी जगह वो गलती होती है जिसे हम तार्किक छलांग कहते हैं, या शोधकर्ताओं की भाषा में इन्फेरेंशियल लीप। सारा खेल यहीं बिगड़ता है। इन्फेरेंशियल लीप्स। जी। विश्लेषक मौजूदा डेटा से सीधे एक बहुत ही सुरक्षित और पूरी तरह काल्पनिक भविष्य की ओर छलांग लगा रहे थे। और फिर जब बाजार में गिरावट शुरू हुई तो वो सुरक्षा का जाल गले का फंदा बन गया। एक कंपनी गिरी तो उसने अपने साथ जुड़ी बाकी सभी कंपनियों को भी नीचे खींच लिया। बाप रे। जब जापान का बाजार क्रैश हुआ तो वो सिर्फ कीमतों का गिरना नहीं था, वो असल में तर्क का पतन था। कोलैप्स ऑफ रीजनिंग। बिल्कुल। जब आधार और निष्कर्ष के बीच का वो तार्किक चार टूट जाता है तो उस पर टिकी हुई कोई भी वित्तीय इमारत हो, उसका बरबरा कर गिरना तो तय है। लेकिन यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगी। अगर इंसान अपनी तमाम शिक्षा, इतने सालों के अनुभव और इतने सारे ऐतिहासिक संदर्भों के बावजूद सदियों से इन सुंदर लेकिन खोखले तर्कों के जाल में फंसता आ रहा है, तो एक मशीन ये सब कैसे कर लेगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? मतलब इंसान तो फिर भी कई बार अपनी इंट्यूशन से बाजार की नब्ज को महसूस कर लेता है। एक मशीन, एक एआई ये कैसे तय कर सकती है कि कौन सा तथ्य सिर्फ एक अस्थायी हवा का झोंका है और कौन सा तथ्य एक दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव है जो सच में बाजार की दिशा बदल देगा? इस शंका का समाधान समय के आयाम में छिपा है। टाइम डायमेंशन। समय, वो कैसे? वित्तीय दुनिया में तर्क कभी भी सिर्फ अतीत या सिर्फ आज के बारे में नहीं होते, वे हमेशा भविष्य की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। यहीं पर लेख में दी गई फॉरवर्ड लुकिंग आर्ग्यूमेंट माइनिंग की अवधारणा सामने आती है। फॉरवर्ड लुकिंग आर्ग्यूमेंट माइनिंग, जी। ये मशीन को सिर्फ दावों और तथ्यों को पहचानने तक ही सीमित नहीं रखती, ये उससे एक कदम आगे जाकर परिदृश्यों यानी सिनारियोज और प्रभाव की अवधि यानी इम्पैक्ट ड्यूरेशन का बहुत ही बारीकी से आकलन करती है। अच्छा। मशीन ये समझने की कोशिश करती है कि जिस कारण की बात हो रही है उसका असल में असर कितने समय तक जिंदा रहेगा। ये जो प्रभाव की अवधि वाली बात है ना,
इसे मैं तथ्यों की शेल्फ लाइफ की तरह देखती हूँ। शेल्फ लाइफ बहुत ही दिलचस्प तरीका है सोचने का। हाँ, मतलब कुछ तथ्य बिल्कुल ताजे फलों की तरह होते हैं। जैसे किसी कंपनी की एक तिमाही के बहुत ही शानदार नतीजे आ गए, या फिर कोई छोटी सी सप्लाई चेन की समस्या हो गई। ये ताजे फलों की तरह बाजार में आते हैं, लोग इन्हें हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी बासी भी हो जाते हैं। बिल्कुल, उनका असर शॉर्ट टर्म होता है। हाँ, इनका असर कुछ हफ्तों या महीनों का ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तथ्य ना बिल्कुल लोहे के मजबूत पिलर्स की तरह होते हैं। जैसे किसी देश में हो रहा जनसांख्यिकीय बदलाव, मतलब डेमोग्राफिक शिफ्ट, या युवाओं की आबादी का बढ़ना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी किसी पूरी तरह से नई तकनीक का बुनियादी ढांचा तैयार होना। बिल्कुल सही। ये जो पिलर्स है ना, ये दशकों तक टिके रहते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था का भार उठाते हैं। आपकी ये जो ताजे फलों और लोहे के पिलर्स वाली उपमा है, ये दरअसल वर्तमान एआई मॉडल्स की सबसे बड़ी कमजोरी को भी बहुत अच्छे से उजागर करती है। वो कैसे? देखिए, जो हमारे पारंपरिक लैंग्वेज मॉडल होते हैं, वे मूल रूप से सिर्फ अगले शब्द की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। जी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से केवल उन ताजे फलों के पीछे ही भागते हैं। वे छोटी अवधि की भविष्यवाणियों में उलझे रहते हैं, जैसे कि क्या कल किसी शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। हाँ, वो हमेशा शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन असली और गहरी निवेश बुद्धिमत्ता ये समझने में है कि किसी तथ्य का असर कितने समय तक रहेगा। एक त्रैमासिक उछाल और एक बड़े संरचनात्मक परिवर्तन के बीच का ये अंतर समझना ही फॉरवर्ड लुकिंग आर्ग्यूमेंट माइनिंग का मुख्य लक्ष्य है। पर इतने सारे अलग अलग परिदृश्यों, समय सीमाओं, संदर्भों और इस अंतहीन डेटा का एक साथ आकलन करना, ये किसी एक अकेले एआई मॉडल के बस की बात तो बिल्कुल नहीं लगती। सही कह रही हैं आप। मतलब ये काम इतना जटिल है कि कोई एक एल्गोरिदम तो इसमें पूरी तरह उलझ कर रह जाएगा। और इसीलिए ना, जो आज के उन्नत शोध हैं, वो अब किसी एक सुपर एआई को बनाने पर केंद्रित नहीं है। अच्छा, तो फिर किस पर काम हो रहा है? अब काम हो रहा है मल्टी एजेंट एआई सिस्टम तैयार करने पर। मल्टी एजेंट? हाँ, ये सिस्टम किसी एक अकेले मस्तिष्क की तरह काम नहीं करता, बल्कि आप मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़े व्यस्त न्यूज रूम या एक शीर्ष वित्तीय संस्थान के पूरे डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, जहां अलग अलग एआई एजेंट्स को बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं। एक न्यूज रूम की तरह? हाँ। तो क्या इसमें अलग अलग एआई आपस में बहस करते हैं? एक तरह से हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस प्रणाली में एक एजेंट का काम सिर्फ दस्तावेजों, कॉल्स और रिपोर्ट से तथ्य जुटाना होता है। ठीक है, वो सिर्फ फैक्चुअल डेटा लाएगा। हाँ, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता है। फिर एक दूसरा एजेंट होता है जिसे शंकालु या स्केप्टिक की भूमिका दी जाती है, जो कमियां निकालेगा। बिल्कुल। इस शंकालु एजेंट का काम सिर्फ उन तथ्यों में कमियां निकालना और पलटकर तीखे सवाल पूछना है। फिर एक तीसरा एजेंट होता है जो ये मापता है कि अगर ये तथ्य गलत साबित हुए तो रिस्क या जोखिम कितना बड़ा होगा। और कोई फाइनल डिसीजन लेने वाला भी होता होगा। हाँ, अंत में एक सुपरवाइजर एजेंट होता है जो इन सभी एजेंट्स की बहस को सुनकर, सभी नजरियों को तौलकर एक संतुलित निष्कर्ष निकालता है। अरे वाह! ये जो विचारों के बीच का घर्षण पैदा किया जाता है ना, ये सच और ठोस तर्क तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं परेशान करने वाला सवाल उठ रहा है। बताइए। देखिए, हम इन तमाम एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित कैसे कर रहे हैं? जाहिर है, इंसानों द्वारा लिखे गए लाखों करोड़ों पन्नों के डेटा, लेखों और किताबों पर ही है ना? बिल्कुल, ट्रेनिंग डेटा तो इंसानों का ही है। तो क्या ये तय नहीं है कि ये मशीनें इंसानों की सारी कमजोरियां और जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, मतलब जो हमारे बायस हैं, वो भी सीख लेंगी? क्या वे भी बाजार में भीड़ के पीछे भागने की, यानी जिसे हम हर्डिंग कहते हैं, उसकी गलती नहीं करेंगी? मतलब अगर इंसान किसी बड़े अधिकारी या किसी बहुत मशहूर निवेशक की बात को बिना सोचे समझे सच मान लेता है, तो मशीन भी तो वही पैटर्न सीखेगी ना? ये आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है, और ये शायद इस पूरी तकनीक का सबसे संवेदनशील पहलू है। मशीनें हमारी छाया हैं एक तरह से, और शोधकर्ता इस समस्या को ह्यूमन बिहेवियर सिमुलेक्रा कहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर सिमुलेक्रा? जी, प्रयोगों में ये साबित हो चुका है कि जब एआई एजेंट्स को अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं में रखा जाता है, तो वे हूबहू इंसानों जैसी ही मनोवैज्ञानिक गलतियां करने लगती हैं। सच में? इंसान जैसी गलतियां? हाँ, उदाहरण के लिए, अगर एक ही तर्क किसी जूनियर विश्लेषक के नाम से एआई को दिया जाए और बिल्कुल वही तर्क किसी सीनियर फंड मैनेजर के नाम से दिया जाए, तो एआई सीनियर की बात मानेगा? बिल्कुल, मशीन सीनियर के तर्क को ज्यादा महत्व देने लगती है,
एआई हमारे सामाजिक पूर्वाग्रहों, पद के प्रति हमारे सम्मान और भीड़ के पीछे चलने की जो हमारी पुरानी आदत है उसको स्पंज की तरह सोख रही है। तो अगर मशीनें भी इंसान की तरह पद और प्रतिष्ठा से इतना प्रभावित होने लगेंगी तो फिर इस पूरी तकनीक का फायदा ही क्या हुआ? हम तो वापस उसी बिंदु पर आ गए ना जहां से चले थे। यहीं पर इसी जगह पर आर्ग्यूमेंट माइनिंग एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। वो कैसे? जब एआई सिस्टम की बुनियादी परत में हम आर्ग्यूमेंट माइनिंग को जोड़ देते हैं तो मशीन की नजर उस व्यक्ति के नाम या पद से हटकर सीधे उस वाक्य की संरचना पर चली जाती है। अच्छा, मतलब वो सोर्स को नहीं, सिर्फ कंटेंट को देखती है। सिस्टम खुद को ये पूछने पर मजबूर करता है कि जो बात कही गई है उसके पीछे का गणित और आधार क्या है, न कि ये बात किसने कही है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये प्रक्रिया मशीन को उस इंसानी पूर्वाग्रह के दलदल से बाहर खींचकर वापस विशुद्ध तर्क की कठोर जमीन पर ला खड़ा करती है। एआई द्वारा तर्कों का इस तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष विश्लेषण करने का जो सबसे बड़ा व्यवहारिक फायदा मुझे नजर आता है वो विश्लेषण से ज्यादा याददाश्त से जुड़ा है। याददाश्त? आप मेमोरी की बात कर रही हैं? हाँ, ये तकनीक हमारी एक बहुत ही आम इंसानी कमजोरी को दूर कर सकती है और वो है हमारी भूलने की, या कहूँ कि अपनी सुविधानुसार याद रखने की आदत। ओहो, बिल्कुल सही कहा आपने। निवेश की दुनिया में ये एक बहुत ही कड़वी और छुपी हुई सच्चाई है। बड़े बड़े संस्थान और फंड मैनेजर्स अक्सर ये तो बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि उन्होंने आज से 5 साल पहले कौन सा शेयर या कौन सी संपत्ति खरीदी थी। हाँ, वो तो पोर्टफोलियो में दिखता है। बिल्कुल, लेकिन वे अक्सर ये पूरी तरह भूल जाते हैं कि उन्होंने उसे क्यों खरीदा था। एग्जैक्टली। उस समय उनका मूल तर्क क्या था, वो कारण क्या था, वो सब धुंधला हो जाता है। और ये भी तो होता है ना कि जब कोई निवेश सफल हो जाता है तो हर कोई उसे अपनी प्रतिभा बताने लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन जब वो विफल हो जाता है तो उसे बाजार का शोर, बाहरी प्रभाव या कोई अप्रत्याशित घटना कहकर बस फाइल बंद कर दी जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर इस लेख में बताई गई लिविंग आर्ग्यूमेंट मैप की जो अवधारणा है वो एक तरह की मूक क्रांति ला सकती है। लिविंग आर्ग्यूमेंट मैप, ये क्या है? देखिए, पारंपरिक रूप से निवेश के तर्क किसी पीडीएफ फाइल में या किसी फोल्डर में बंद होकर बस धूल फांकते रहते हैं। लेकिन लिविंग आर्ग्यूमेंट मैप किसी भी निवेश के विचार को एक जीवंत और लगातार बदलते हुए डिजिटल ढांचे के रूप में सहेजता है। अच्छा, तो ये जो जीवंत ढांचा है ये काम कैसे करता है? क्या ये बाजार की रोजमर्रा की खबरों के साथ साथ खुद को बदलता रहता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कोई निवेश किया जाता है तो ये मैप बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि मुख्य दावे क्या हैं, उनका समर्थन करने वाले तथ्य क्या हैं। ठीक है। उन तथ्यों पर हमारा विश्वास का स्तर कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण वो कौन सा परिदृश्य है जिसमें ये तर्क पूरी तरह विफल हो जाएगा। मतलब ये फेलियर का सिनेरियो भी पहले से लिख के रखता है। बिल्कुल, और जैसे जैसे बाजार में नई जानकारी आती है ये मैप खुद ब खुद अपडेट होता रहता है और अपनी संभावनाओं को बदलता रहता है। ये तो एक बहुत ही ईमानदार संस्थागत याददाश्त या कहें कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाता है। जी, और इसके होने से कोई भी संस्थान या निवेशक फिर खुद से झूठ नहीं बोल पाता। सच में ये तो गेम चेंजर लगता है। इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटे ना तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं जहां तर्कों और शब्दों को असल में मापा जा सकेगा। बिल्कुल। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 20वीं सदी में फाइनेंस को आंकड़ों, स्प्रेडशीट्स और जटिल गणित के जरिए एक विज्ञान बनाने की जोरदार कोशिश की गई। हाँ, हर चीज को बस संख्याओं में कैद करने का प्रयास हुआ, है ना? लेकिन अब 21वीं सदी में भाषा और मौखिक तर्कों को ही एक मापने योग्य वस्तु बनाया जा रहा है। एक तरह से ये उस शास्त्रीय लफाजी या क्लासिकल रिटोरिक की ओर लौटना है जहां अनिश्चितता के बीच तर्कों के माध्यम से दूसरों को राजी किया जाता था। बहुत खूब कहा। बस फर्क इतना है कि अब इन तर्कों की गहराई और सच्चाई को मशीनें माप रही हैं। और ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी बदलाव है। देखिए, भविष्य सिर्फ उन मशीनों का नहीं है जो पलक झपकते ही लाखों आंकड़े जोड़ सकती हैं या बाजार के सतही शब्दों को पढ़ सकती हैं। भविष्य उन मशीनों का है जो ये समझ सकती हैं कि हमारे विश्वास के पीछे की वास्तुकला, वो जो आर्किटेक्चर है, वो कितनी मजबूत है। जी। वे मशीनें जो खोखले दावों और बुनियादी सच्चाई के बीच के फर्क को समझती हैं, और शायद यही वो तरीका है जिससे हम आने वाले कल के बाजारों को अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत बना पाएंगे।
हमारी आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि मशीनें अब सिर्फ गणना नहीं कर रही हैं, वे हमारे सोचने के तरीके को डिकोड कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी बातचीत से ना मेरे मन में एक ऐसा सवाल भी उपजता है जो हमारे आज के स्रोत सामग्री से थोड़ा परे है और जिस पर हर सुनने वाले को एकांत में विचार जरूर करना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, अगर भविष्य में मशीनें वित्तीय तर्कों का पूरी तरह से सटीक मूल्यांकन करने लगें और हमारे सोचने की हर गलती, हर पूर्वाग्रह को पकड़ लें, तो क्या हमारे शेयर बाजार पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाएंगे? एक परफेक्टली लॉजिकल मार्केट। हाँ, या फिर इंसान का जो अंतर्निहित भावुक और अप्रत्याशित स्वभाव है ना, वो बाजार को हिलाने का कोई ऐसा अजीब और अतार्किक तरीका खोज निकालेगा जिसे कोई भी मशीन, कोई भी एल्गोरिदम कभी डिकोड ही न कर पाए। ये बहुत ही गहरा सवाल है। हम हमेशा मानते आए हैं कि तकनीक इंसानियत को सुलझा देगी, लेकिन शायद इंसानियत हमेशा एक कदम आगे की उलझन पैदा कर देती है। बिल्कुल। तो बस शांत रहें और इस विचार पर आराम से सोचते रहें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। Forestil dig, at vi tager et skridt tilbage i tiden. Langt tilbage. Træk vejret ind og mærk lige den her skarpe, salte luft fra havet. Vi er i vinteren 1730. Okay, det er nu et spring. Ja, det er det. Vi befinder os i havnebyen Osaka i Japan, nærmere bestemt på den her utroligt travle Dojima-risbørs. Rundt om os står købmænd i tunge korber. Deres ånde hænger simpelthen i den kolde luft, mens de står der og gestikulerer og forhandler. Og visker til hinanden, ja. Lige præcis. Men hvis du lytter rigtig godt efter, så opdager du noget ret fascinerende. De her mænd handler faktisk slet ikke med fysiske sække af ris. Nej. Det, de køber og sælger her i kulden, det er fortællinger om fremtiden. Altså et rygte om, at vejret vil slå fejl i en bestemt provins, eller en formodning om, at en feudalherres efterspørgsel vil stige dramatisk. Rigtigt. Det er nemlig spekulation i sin reneste form. Præcis. Det, de i virkeligheden prissætter, det er årsagssammenhænge. Altså, det ældgamle japanske marked stillede det fuldstændig samme evige spørgsmål, som du og jeg sidder og kæmper med i dag, når vi læser nyheder. Ja. Hvilke argumenter om fremtiden fortjener egentlig vores tro? Lige præcis det. Og det bringer os direkte ind i kernen af den undersøgelse, vi skal igennem i dag. Vi skal nemlig se nærmere på en utrolig tankevækkende artikel. Det må man sige. Den bærer titlen Beyond Sentiments, The Hidden Architecture of Financial Reasoning. Og så har den undertitlen, som jeg synes virkelig sætter scenen for os, Financial Argument Mining and the Evolution of Machine Reasoning. Den er skarp. Ja, og inden vi overhovedet går i gang, så har jeg en ret indtrængende opfordring til dig, der lytter med lige nu. Uanset om du normalt plejer at læse de artikler, vi diskuterer eller ej, så gør dig selv den tjeneste og tag dig tid til at læse netop den her. Ja, det vil jeg helt klart også støtte op om. Den er udgivet i publikationen Insiderfinance Wire inde på mediet Medium. Jeg har lagt et direkte link til dig nede i beskrivelsen under afspilleren, så du nemt kan finde den. Og vi har jo bevidst valgt ikke at fokusere på, hvem forfatteren er i dag, ikke? Nej, præcis, for det er selve de arkitektoniske idéer i teksten, der fortjener dit absolut fulde fokus. Vores mission i dag er nemlig at tage de her, lad os være ærlige, ret tunge koncepter om maskinlæring og oversætte dem til noget, der faktisk giver mening i hverdagen. Nemlig til et klart sprog. Vi skal simpelthen forstå, hvordan maskiner i dette øjeblik går fra bare at føle en diffus stemning i en tekst, til rent faktisk at afkode den fuldstændig iskolde underliggende logik. Så læn dig tilbage. Okay, lad os pakke det her ud. Jamen for overhovedet at forstå rækkevidden af det skift, vi står midt i lige nu, så er vi nødt til først at se på vores tidligere forsøg på at få maskiner til at læse for os. Altså hvor vi kom fra. Præcis. I mange år har hele den finansielle sektor og egentlig bare tech-industrien generelt lænet sig ekstremt tungt op af det, der kaldes traditionel sentiment analysis. Stemningsanalyse på godt dansk. Præcis, stemningsanalyse. Og hvis vi skal kigge lidt under motorhjelmen på mekanikken i det, så er det altså et utroligt sløbt instrument. Ja, det er jo meget firkantet, ikke? Meget.
Det fungerer typisk ved, at maskinen bruger en enorm ordbog med foruddefineret ord. Så den scanner en nyhedsartikel, eller måske en virksomhedskvartalsrapport, og så tæller den simpelthen bare point. Ligesom en form for regneark. Ja. Så ordet vækst giver et plus, ordet underskud giver et minus, ordet krise, jamen det udløser helt røde lamper. Og så samler den alle de her point sammen til en stor sum, og konkluderer noget i retning af, teksten er positiv, eller teksten er negativ. Den er bullish eller bearish. Så er sentimentanalyse i virkeligheden bare den finansielle verdens svar på at sidde og tælle smileys i en tekstbesked? Jo, det er faktisk en virkelig god måde at stille det op på. Fordi jeg tænker bare, man kan jo sammen skrive en overvældende begejstret besked, som rent logisk bare er fuld af store sorte huller. Ja. Altså man kan bruge en hel masse positivt ladede ord, fuldstændig uden at have dækning for det, man påstår. Lige præcis. Og der rammer du faktisk hovedet på sømmet i forhold til svagheden. For stemning er bare en utrolig dårlig erstatning for et reelt ræsonnement. For at låne den her arkitektoniske analogi for teksten. Ja, den er jo ret god, den analogi. Den er fantastisk. Sentimentanalyse er ligesom at vurdere en bygning udelukkende ved at kigge på facaden. Altså se den indbydende ud, af vinduerne pudset, er den malet i en flot lys farve. Det lyder meget pænt alt sammen. Jamen, den nye disciplin her, Financial Argument Mining, det svarer til, at man sender en bygningskonstruktør ind i selve huset. Konstruktøren er fuldstændig ligeglad med farven på væggene. Han leder efter noget andet. Han kigger efter de bærende bjælker. Hvor er fundamentet støbt? Og hvor meget stress kan den her konstruktion overhovedet bære, før den bare kollapser under sin egen vægt? Men altså, hvordan i alverden lærer vi en maskine det? Jeg forstår fuldt ud, hvordan en computer kan tælle ord. Men hvordan lærer man en maskine, der i bund og grund bare tænker i ettaller og nuller, at tage en kritisk revisors briller på og simpelthen vurdere logik? Det fascinerende her er selve den tekniske proces, der ligger bag. Maskinen trænes ikke længere bare i at kigge på enkelte ord i isolation, som en smiley. Okay. Den trænes derimod i syntaktisk analyse og i at identificere logiske strukturer. Den leder efter det, vi kalder kausale markører. Hvad vil det sige helt præcist, kausale markører? Det er ord som fordi eller som følge af indikerer, hvilket resulterer i. Den skiller simpelthen teksten ad i 2 fundamentale byggeklodser. Påstanden, altså selve konklusionen, og så præmissen, altså det bevis eller det faktum, som påstanden angiveligt bygger på. Så den tegner nærmest sådan et kort over tekstens logik? Ja, lige præcis. Den bygger et struktureret netværk. Og artiklen bruger en meget pædagogisk analogi, som jeg synes, vi skal tage med, om restaurantanmeldelser, for at illustrere, hvordan systemet faktisk sorterer i det. Og ja, lad os endelig tage det. Forestil dig, at du læser 2 anmeldelser af den samme restaurant. Den ene anmelder skriver utrolig begejstret, at det var bare en vidunderlig aften. Og hvorfor? Jamen, fordi tjeneren smilede bredt, belysningen var trendy, og tallerkenerne så virkelig dyre ud. Meget stemningsfyldt, ja. Nemlig. Den anden anmelder roser også stedet i helt høje toner, men begrunder det med, at fonden havde en helt utrolig dybde, fisken var tilberedt på sekundet, og at kokken udviste dyb respekt for råvarernes sæson. Og hvis vi så kigger på det, begge de her anmeldelser er jo overvældende positive i deres sentiment. Fuldstændig. De vil vel begge give fuld plade på sådan en positivitetsskala. De vil begge få 5 stjerner i et klassisk system. Lige præcis. Og det er her forskellen ligger. En maskine, der bruger argument mining, den vil kortlægge præmisserne for stjernerne. Den vil se, at præmisserne i den første anmeldelse, altså det er med trendy belysning og fine tallerkener, det er logisk set irrelevant for påstanden om selve køkkenets kulinariske kvalitet. Wow, ja. Yeah. Kun den anden anmeldelse bygger faktisk på et ræsonnement, du som læser rent faktisk kan stole på, hvis du altså vil vurdere maden. Det giver jo utrolig god mening. Ja, det er den adskillelse, at en foretager. Den leder efter relevans mellem beviset og konklusionen. Når en artikel for eksempel påstår, at en virksomheds omsætning vil stige næste år, så spørger maskinen, okay, men hvad er præmissen for den påstand? Ja, er det bare noget, de føler? Præcis. Er det et konkret nyt produkt, der lige er blevet patenteret, eller er det bare en løs, optimistisk fornemmelse i markedet? Og hvis vi så lige prøver at trække det her over i den virkelige verden. Altså, hvorfor er den her forskel mellem bygningens smukke facade og så dens egentlige bærende fundament overhovedet vigtig for dig, der sidder og lytter med lige nu? Hvorfor skal du bruge mental energi på at forstå algoritmers læseforståelse? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og svaret er vel, at det skal du?
fordi vores historie nærmest flyder over med beviser på, at vi mennesker kollektivt taber fuldstændig ufattelige summer, når vi lader os forføre af en blank poleret facade, og simpelthen glemmer at banke på den bærende vælg. Ja, katastroferne indtræffer altid, når det, som logikere kalder det inferentielle spring, når det slår fejl. Det inferentielle spring? Ja, det inferentielle spring er selve den mentale bro, vi bygger mellem et sæt rå data og så vores endelige konklusion. Okay. Nogle gange er dataene i sig selv faktisk helt korrekte, men broen, altså ræsonnementet, der binder det her sammen, er bygget af vådt pap. Ja, og så er det, at bygningen styrter sammen. Præcis. Og det har historien demonstreret gang på gang. Tag bare South Sea-boblen i 1700-tallets Storbritannien. Den er klassisk. Ja. Fortællingen om imperiets uendelige handelspotentiale i Sydamerika var så besnærende, og sentimentet var så euforisk, at ingen overhovedet tjekkede, om virksomheden rent faktisk havde skibe nok til at udføre alt den handel. Det er alligevel en ret stor detalje at overse. Ja, det må man sige. Eller tænk på Florida landboblen i 1920'erne. Hvor man solgte sumping. Jo, man solgte deciderede sumpområder til absurde overpriser. Og det var baseret på en urokkelig præmis om, at der jo var evig solskin, og at alle amerikanere før eller siden bare ville flytte dertil. Datopunktet om vejret var sandt bevares, men ræsonnementet for prissætningen af en sump var bare helt absurd. Artiklen fremhæver især også et meget specifikt nyere eksempel, som jeg synes virkelig sætter 2 streger under pointen. Du tænker på den japanske boble? Ja, lige præcis. Japan i 80'erne. Ja, den japanske økonomiske boble i slutningen af 1980'erne er jo et af de mest veldokumenterede studier i netop det her. Når vi kigger tilbage på Japan i de år, så ser vi ofte bare vanvittige ejendomspriser, aktier, der fuldstændig røg til himlens. Var det ikke på et tidspunkt, at grunden under Kejserpaladset i Tokyo var mere værd end al ejendom i hele Kalifornien tilsammen? Jo, det passer. Det var fuldstændig surrealistisk. Men sagen er, at under de her absurde priser, der lå der faktisk meget strukturerede argumenter, som gav perfekt mening for utrolig intelligente mennesker dengang. Det var det her såkaldte Japan Inc.-narrativ. Okay, så de troede simpelthen, at de havde regnet den ud? Ja, men argumenterede dybt seriøst for, at jord i Tokyo var en helt speciel kategori af en ressource, der på grund af landets demografi og geografi ganske enkelt var immun over for at miste værdi. Så man bildede sig simpelthen ind, at de normale økonomiske tyngdelove ligesom var sat ud af kraft derovre? Ja, lige præcis. Og man hævdede desuden, at virksomhedernes enorme krydsejerskaber. Altså hvor bankerne ejede virksomhederne og omvendt? Lige præcis. Det så man som et urokkeligt bevis på modstandsdygtighed. Men igen, fejlen lå ikke i selve dataene. Nej, krydsejerskaberne var jo virkelig nok. Og pladsen i Tokyo var vitterligt trang. Men det inferentielle spring, altså ræsonnementet om, at dette garanterede evig vækst, det var fundamentalt forkert. Så da priserne styrte i grus, var det ikke primært et fald i markedsværdi som sådan. Det var simpelthen logikken, der kollapsede. Lige nøjagtigt. Logikken brast. Og da det skete, så havde de skyhøje priser pludselig absolut intet fundament at stå på. Bygningen ramlede, fordi bjælkerne aldrig nogensinde havde været i stand til at bære vægten. Okay, men prøv lige at vente lidt en gang. Lad mig lige stoppe dig der, for jeg er altså nødt til at agere Jones advokat et øjeblik her. Ja, kom med det. Fordi hvis vi nu kigger lidt mere kynisk tilbage på de her bobler, uanset om det er Florida i 20'erne eller Japan i 80'erne, så var der jo faktisk mange mennesker, der tjente styrtende med penge. Absolut. De red jo bare på bølgen af et elendigt argument, og så trak de sig ud lige præcis inden korthuset væltede. Så er formålet med det her argument-mining overhovedet at punktere boblen for at skabe et sandfærdigt marked, eller handler det dybest set bare om at give et lille forspring, at udstyre maskinen med evnen til at spotte det svage argument, bare så man lige præcis kan nå at sælge sine aktier 5 minutter før alle de andre? Det er et meget reelt spørgsmål. For nogle aktører, især de her højfrekvenshandlere, der er det utvivlsomt kun et spørgsmål om at time flugten. Ja, bare at komme først ud af døren. Nemlig, de opererer ud fra greater fool-teorien. Altså ideen om, at man jo altid kan købe en overvurderet aktie, så længe der findes en større tåbe, man kan sælge den videre til. Det er jo bogstaveligt talt stoleleg for milliarder. Det er det. Men det forfatteren i den her artikel fokuserer på, det er noget meget, meget dybere. Formålet med at lære maskiner at gennemskue argumenter, det er at opbygge systemer, der kan understøtte langsigtet rationel dømmekraft i samfundet. Okay. Det handler om at fjerne den tåge af illusion, der får et samfund til at kanalisere enorme ressourcer ind i uproduktive bobler.
Et system, der kan pille de her facadeargumenter fra hinanden, det gør dig jo i stand til at se de allerførste mikroskopiske revner i bærebjælken. Længe før panikken spreder sig. Præcis. Længe inden det overhovedet afspejles i den brede markedsstemning. Men altså, det kræver vel også en helt særlig form for tålmodighed. Fordi for at gennemskue, hvornår et narrativ rent faktisk mister sin kraft, så er vi nødt til at forstå en helt afgørende forskel på finansielle argumenter og så de fleste andre diskussioner. Hvordan tænker du? Jo, altså, hvis vi diskuterer historie eller biologi for eksempel, så taler vi jo om noget, der allerede har fundet sted. Men finansielle argumenter, de handler jo altid, udelukkende om fremtiden. Ja. Og det fører os direkte til et meget centralt koncept i teksten, nemlig forward-looking argument mining. Fremadskuende argumentudvinding. Lige præcis. Den fuldstændig afgørende dimension her, det er tidsaspektet. I matematik diskuterer man jo tidløse sandheder. 2 + 2 er altid 4. Ja, forhåbentlig da. Jamen, i en økonomisk tekst, der diskuterer man altid et scenarie. Altså, hvad sker der i næste kvartal? Eller om 3 år? Eller når en ny stor lov træder i kraft om et helt årti? Et af hovedprincipperne inden for maskinlæring på det her felt, det er, at fakta stort set aldrig rejser alene i en tekst. De rejser altid i tidsbundne scenarier. Derfor skal maskinen simpelthen lære at beregne et faktums halveringstid. Halveringstid? Jamen, det lyder jo ligesom med radioaktiv materiale. Ja, i en vis forstand er det det samme. Maskinen skal lære at bedømme holdbarhedsdatoen på den præmis, den ligesom har fundet frem til. For at bruge endnu et ret stærkt billede for teksten, at den præmis, argumentet bygger på, er ligesom frisk frugt. Frisk frugt? Okay. Ja, forestil dig for eksempel det her skib, der pludselig sidder fast i Suezkanalen. Ever given. Over hele kloden og skaber enorme overskrifter nu og her. Men det er frisk frugt. Fordi det rådner og forsvinder hurtigt. Præcis. Problemet er væk inden for et kvartal. Men den anden side af mønten er præmissen i teksten lavet af armerede stålbælker. Som for eksempel hvad? Det kunne være et massivt demografisk skift. For eksempel at en hel generation af europæere bliver ældre og over de næste 20 år vil bruge markant flere penge på sundhedsydelser og færre på, lad os sige, biler. AI'en skal tvinges til at kategorisere informationen. Er det her frugt, eller er det stål? Wow! Prøv lige at sidde med den tanke et øjeblik og tænk over, hvad det betyder for den måde, du der lytter, hvordan du læser nyheder på i hverdagen. Lad os sige, at du læser om hastigt stigende oliepriser en onsdag morgen. Hvordan i al verden skal en algoritme vide, om den stigning bare skyldes en kortvarig politisk kommentar på sociale medier, altså et hik i markedet, eller et dybt strukturelt skift i hele energisektoren? Det er enormt svært. Og det rammer for mig at se direkte ind i et kæmpe paradoks. Altså, vi forsøger på den ene side at lære maskiner at være langsigtede, overvejende og tålmodige, og samtidig skriger den finansielle kultur omkring os mere end nogensinde på de her nanosekunds hurtige analyser og konstante push-notifikationer. Ja. Og hvis vi lige forbinder det til det større billede af hele AI-udviklingen lige nu, så adresserer forfatteren her en af de mest udbredte frustrationer blandt tech-forskere. Hvad er det for en frustration? Der bliver jo hældt fuldstændig ufattelige mængder kapital ind i at lære maskiner at reagere bare et enkelt millisekund hurtigere end konkurrenten. Et system scanner en overskrift på Bloomberg og køber en aktie, før et menneske overhovedet har nået at blinke med øjnene. Men er det overhovedet intelligens? Nej, for det har absolut intet med intelligens at gøre. Det er reduceret til rent mekaniske reflekser. Rigtig langsigtet menneskelig dømmekraft er jo kompleks, fordi den kræver, at vi tolker netop tidsrammer. Systemer, der skal simulere den form for visdom, de er simpelthen nødt til at kunne sætte farten ned. Så de skal stoppe op og tænke sig om? Ja, de skal kunne placere et datapunkt i et 5-årigt perspektiv og spørge, ændrer dette overhovedet fundamentet i bygningen, eller er det bare lidt støj på facaden? Det er uendelig meget sværere at kode, men for du langsigtede stabilitet er værdien jo helt enorm. Men altså, at vurdere den slags lange scenarier, især når verden er så utrolig kaotisk, som den er i øjeblikket, det kan vel næppe håndteres af bare en enkelt overlegne kunstig hjerne. Selv de allerdygtigste investorer eller forskere i verden arbejder jo ikke helt isoleret i et vakuum. Nej, overhovedet ikke. De har jo rådgivere og skeptikere og folk, der udfordrer dem omkring sig. Og det bringer os direkte til frontlinjen af moderne AI-forskning. Det, man kalder multi-agent AI. Vi skal simpelthen tage den her gamle forestilling om en alvidende supercomputer, du ved, et orakel, der bare spytter én ufejlbarlig sandhed ud. Den skal vi lægge i graven. Den skal vi lægge i graven. For kompleks resonering kræver en hel økologi af specialiserede agenter.
Teksten introducerer en ret fantastisk metafor her, nemlig nyhedsrummet, the newsroom. Altså ligesom på en avisredaktion. Lige præcis. Tænk på, når en dybdeborende avisartikel bliver til. Det er jo en proces, der er fuld af friktion. En journalist graver rådata frem. Ja. En redaktør strammer vinklen op og fokuserer måske på tidsrammen. En faktatjekker betvivler nærmest hysterisk hver eneste tal. Og præcis leder en juridisk afdeling efter huller og injurier. Det er en hel maskine af uenighed. Nemlig. Og vi ser nu den præcis samme arkitektur blive indbygget i AI-systemer. Så i stedet for, at vi har en AI-model, så får vi en lang række undermodeller, der arbejder sammen eller mod hinanden. Ja. En agent udvender for eksempel udelukkende præmisserne fra teksten. En anden agent tjekker rent matematisk, om tallene i værdiansættelsen overhovedet hænger sammen. Og allervigtigst, en tredje agent er simpelthen udelukkende kode til at lege djævelens advokat. Hold da op. Dens eneste opgave er at ødelægge arbejdet. Ja, dens eneste opgave er konsekvent at forsøge at smadre det argument, de andre agenter prøver at bygge. Hold kæft, det er smart. Det er det. Denne form for systematisk indbygget tvivl, altså den her strukturerede uenighed, det er det primære forsvar mod de der forførende ensidige narrativer, som netop skabte Japan-ingbåben. Men hvorfor har vi brug for at bygge en AI bare til at ødelægge tingene? Fordi artiklen advarer intenst mod en specifik fare ved den generative AI, altså de store sprogmodeller, vi har adgang til i dag. Faren kaldes polished error. Polished error. På dansk kunne vi vel kalde det velformulerede vildfarelser. Ja, det er et perfekt udtryk. Velformulerede vildfarelser. Det lyder næsten poetisk, men det er dybt farligt. Hvordan det? Generativ AI er bygget til at producere sprog, der lyder flydende, selvsikkert og utrolig kompetent. En maskine kan i dag skrive en 20-siders analyse af en medicinsk virksomhed, som rent sprogligt fremstår som en Nobelprismodtagers værk. Man tror blindt på det, fordi det lyder så pænt. Lige præcis. Sætningerne er enormt afbalanceret, og tonen er utrolig tillidsvækkende. Men under den polerede overflade, under facaden, der kan maskinen jo have lavet en helt fatal aritmetisk regnefejl på side 2, som forvrænger selve hovedkonklusionen. Ja. Og hvis vi lader os bedøve af det flotte sprog af den her nymalede facade, så æder vi bare fejlen fuldstændig råt. Det er her, djævelens advokatagenten kommer ind i billedet. Den er sat i verden for at flå den pæne tekst fra hinanden og udelukkende lede efter den skjulte regnefejl. Det er virkelig et fascinerende skift, det her, så vi bevæger os simpelthen væk fra den her utopiske illusion om maskinen som kilden til det endelige svar. Fuldstændig. Prøv lige at forestille dig det bestyrelseslokale, hvor du simpelthen ansætter et panel af hyperintelligente maskinelle debattører. De sidder der i deres virtuelle rum og aktivt, måske endda direkte aggressivt prøver at modbevise hinandens pointer, indtil der kun er den stærkeste logik tilbage. Det er lige nøjagtigt essensen af at skabe kunstig kritisk tænkning. At vi lærer maskinerne agere som hinandens filter, frem for at vi selv skal gøre det. Vi har bredt os over utrolig mange indsigter indtil videre. Det må man sige. Det er et tungt emne. Men hvordan lander alt det her egentlig ude i virkeligheden? Hvordan kan en symfoni af indbyrdes argumenterende maskiner omsættes til noget konkret? Et værktøj, som du og jeg faktisk kan forstå og læne os op af i vores beslutninger i fremtiden. Svaret i papiret er et koncept, der kaldes The Living Argument Map. Et levende argumentationskort. Ja, problemet for os mennesker, og det gælder altså både enorme institutionelle fonde og bare private småinvestorer, der forsøger at navigere, det er, at vi lider af en kollektiv og ret voldsom hukommelsestab, når det kommer til vores egne beslutninger. Vi glemmer simpelthen vores egne bevæggrunde. I overraskende høj grad, ja. Hvordan det? Vi husker oftest tydeligt, at vi traf et bestemt valg. For eksempel, at vi investerede tungt i en virksomhed eller valgte en helt bestemt strategisk retning. Men efter bare et år eller to, der er de der specifikke, de helt detaljerede præmisser, der fik os til at træffe det valg, de er blevet utrolig sløret i vores bevidsthed. Vi har simpelthen glemt præcist, hvorfor vi gjorde det. Præcis. Og hvis det går godt, jamen så omskriver vi glædeligt historien og beviser os selv om, at vi var genier, der bare intuitivt forudså markedets bevægelse. Helt sikkert, det kender man jo godt. Og hvis det går dårligt, så giver vi lynhurtigt skylden på uforudsigelig støj udefra, en sort svane, som absolut ingen kunne have forudset. Vi undgår simpelthen konsekvent at revidere selve ræsonnementet. Men hvordan forhindrer det her levende argumentationskort så den form for selvbedrag? Jamen, et levende argumentationskort, det fungerer som et konstant overvågende sandhedsvidne for din egen tankeproces. Det gør alle de antagelser, der ellers ligger skjult i mørket, fuldstændig eksplicite og synlige.
Kan du give et eksempel på det? Ja, lad os tage et konkret et. Forestil dig, at du vælger at stole blindt på en analyse, der sporer kæmpe vækst i en bestemt sektor for grøn energi. Okay. Maskinen kortlægger så fuldstændig præcist, at den her konklusion, den hviler på 2 bærende præmisser. For det første en forventning om, at statslige tilskud fortsætter, og for det andet, at prisen på lithium til de her batterier, at den forbliver under et helt bestemt niveau. Argumentationskortet låser simpelthen de 2 præmisser fast i systemet. Okay, så de er gemt og registreret? Lige præcis. Og lad os sige, at 6 måneder senere, så ændrer geopolitikken sig radikalt, og prisen på lithium eksploderer simpelthen. Markedets overordnede sentiment er måske stadig enormt positivt. Der er masser af hype og masser af positive ord i alle medierne. Så sentimentanalysen vil sige køb? Den vil skrige køb, men dit living argument map lyser rødt. Det fortæller dig ikke bare, at noget er galt et eller andet sted. Det peger simpelthen præcis på den ene bærebjælke i dit oprindelige fundament, som netop nu er ved at splintre. Wow. Så det fjerner faktisk bare fuldstændig al støjen og følelserne fra ligningen? Fuldstændig. Det tillader en helt systematisk og nærmest koldblodig revision af din egen viden. Du forholder dig til logikken, i stedet for bare at svinge vildt med panikken eller euforien, der foregår omkring dig. Det er alligevel en ret stor omvæltning. Ja, og det er i virkeligheden det, der er det allersmukkeste ved forfatternes pointe, for den føres direkte tilbage til den allermest antikke betydning af ordet retorik. Retorik? Hvordan hænger det sammen med kunstig intelligens? Jo, i antikens Grækenland var retorik, ikke som vi jo ofte forstår det i dag, bare kunsten at manipulere folk med tomme kalorier og pæne vendinger. Det var derimod defineret som kunsten at ræsonnere overbevisende under betingelser præget af absolut usikkerhed. Under usikkerhed? Og det er jo præcis, hvad de finansielle markeder er. Det er en gigantisk øvelse i at navigere i konstant usikkerhed gennem argumenter. Så når vi træner maskiner i argument mining, så udstyrer vi dem ikke bare med endnu et kompliceret regneark. Nej, vi lærer dem simpelthen retorikkens ægte natur. Lige præcis. Vi lærer dem at se klart, hvornår et ræsonnement holder vand, og hvornår det ubønhøjeligt synker til bunds. Når vi nu ser fremad her og lige forsøger at samle alle de her virkelig mange tråde, altså fra de frysende købmænd, der er ude i kulden på Osaka-børsen, som stod og handlede med fremtidens årsagssammenhænge, til de her enormt avancerede paneler af AI-debattører, der sidder og flår argumenter fra hinanden og kortlægger vores egne antagelser i de her nævnte systemer. Det er noget af en rejse. Det er det, og det efterlader faktisk mig med en ret provokerende tanke, som du, der lytter, lige kan få lov at tygge på resten af dagen. Prøv lige at tænke over det her et øjeblik. Lige om lidt, eller ja, måske er det i virkeligheden allerede sket rundt omkring os, så bliver de her AI-værktøjer, vi har adgang til, fuldstændig perfekte til at simulere menneskelig overtagelsesevne. Det gør de utvivlsomt. Uden synlige fejl. Alt vil lyde rigtigt. Præcis. Når alt tekst lyder fuldstændig overbevisende, bliver din evne til at dekonstruere et argument, altså evnen til at ignorere facaden fuldstændig og i stedet banke rigtig hårdt på de bærende bjælker, bliver det så i virkeligheden den allervigtigste egenskab, du overhovedet kan besidde. Ja. Og måske endda den eneste ægte, unikke menneskelige valuta, du overhovedet har tilbage i hele den her informationsøkonomi. Det er altså det alt overskyggende spørgsmål, vi står tilbage med her. For i en tidsalder, hvor ekstrem veltalenhed bare kan genereres af en algoritme på under et sekund, der handler fremtiden jo ikke længere om bare at have adgang til information. Nej, det har alle jo. Nemlig, fremtiden den tilhører udelukkende dem, der rent faktisk har viljen og værktøjerne til at skille informationen ad og nådesløst udfordre den logik, den hviler på. Lige præcis. Det er et ret stærkt sted at slutte af i dag. Tusind tak, fordi du lånte os dine ører derude og var med os hele vejen ind i maskinrummet. Ja, tak for, at I lyttede med. Tag de her overvejelser med dig næste gang, du læser en tilsyneladende skudsikker analyse eller et helt enormt begejstret bud på fremtiden. Vi håber, du vil fortsætte med at banke hårdt på fundamenterne derude i hverdagen. Pas rigtig godt på dig selv